என்னிசுவே என் ஜீவன் நீரல்லோ, என்னிசுவே என் மேலும் நீரல்லோ, என்னிசுவே என் ஜீவன் நீரல்லோ, என்னிசுவே என் மேலும் நீரல்லோ. சீயோனின் பாதையில் வெளிச்சம் நீரல்லோ, இசையின் முகம் கண்டு என்றும் களிப்பே. சீயோனின் பாதையில் வெளிச்சம் நீரல்லோ, இசையின் முகம் கண்டு என்றும் களிப்பே. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. දෙවියන්ගේ ශුද්ධ නාමයට ගෞරවය වේවා. May the holy name of the Lord be glorified. இந்த மூன்றாம் நாளிலும் உங்களை சந்திப்பதில் கிறிஸ்துவுக்குள் சந்தோஷப்படுகிறோம். මේ අද මේ තුන්වන දවසේ ඔබ සම්මුඛ වීම පිළිබඳ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල අප සතුටටපත් වෙනවා. We are truly happy in the Lord Jesus Christ for having got this opportunity to see you, to meet you even on the third day of this series of Bible studies. அபிஷேகமும் அதன் மூலமாய் உண்டாகிற ஒரு அற்புத வாழ்வையும் குறித்து நாம் இந்த நாட்களில் வேத வசனத்தின் வெளிச்சத்திலே சிந்தித்துக் கொண்டு வருகிறோம். ආලේපයත් ඒ කරන කොටගෙන ලැබෙන ආශ්චර්යවත් දීපේවත පිළිබඳවත් මේ දිනවල ශුද්ධ ලීවිල තුලින් අපි හදාරමින් පසුවනවා. We have been considering the word of God based on the theme the anointing and the amazing life we received through the anointing of the Lord. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே அபிஷேகத்தின் மூலமாய் தேவ ஆவியினால் நிரப்பப்பட்ட பெசலெயேல் என்கிற மனிதன் எப்படி செயல்பட்டான், அவனுடைய வாழ்வு எவ்வளவாய் மாற்றப்பட்டது என்பதை நாம் முதல் நாளிலே விளங்கிக் கொண்டோம். සුද්ධ ආලේපය තුලින් ආත්මේන වාසී ක්‍රියාකාරීත්වය තුලින් පැරණි ගිවිසුමේ බෙෂලෙල් නැමැත්තා කොයි ආකාරයෙන් ක්‍රියා කරද ඔහුගේ ජීවිතයේ කෙලසකට වෙනස භාජ්‍ය වූද යන්න පිළිබඳ පළමු දිනේදී අපි සලකා බැලුවෙමු. On the first day we considered as to how through the anointing of the Lord and through the working of the Spirit of the Lord and through the manifestation of His Spirit as to how Bezaleel, a person called Bezaleel, there was a great change in his life and how he carried out the work of the Lord. அபிஷேகம் பெறுவதற்கு முன்பாக அவன் ஒரு சாதாரண தொழிலாளியாக இருந்தான். ආලේපය ලබන්නට පෙර සාමාන්‍ය රැකියාව කරන කෙනෙක්ව සිටියා. He was a man of an ordinary occupation before he received the anointing. அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு அவன் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உருவாக்கக்கூடியவனாய் மாறினான். ආලේපය ලබාගෙන අනතුරු ශුද්ධ ස්ථානයේ නිර්මාණය කිරීමට ඔහු සමත් විය. But after he received the anointing, he was able to build the holy place of God. அபிஷேகம் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே பரிசுத்த வாசஸ்தலத்தை உண்டு பண்ண முடியும். ආලේපයට පුද්ගලෙක් තුල ශුද්ධ වාසස්ථානයක් නිර්මාණය කරන්නට පිළිවන. The anointing is able to make a man to build up a holy habitation. இரண்டாவதாக நேற்று அபிஷேகத்தின் மூலமாக தாவீது எப்படி முன்னேறி கொண்டு வந்தான், சிங்காசனத்திலே எப்படி அவன் அமர்ந்தான் என்பதை குறித்து நாம் சிந்தித்தோம். දෙවනුව ආලේපය තුලින් දාවීද් කෙලෙසද දියුණුවේ ඔහු කෙලෙස සිංහාසනය දක්වා පැමිණියේ කියා ඊයේ දවසේදී අපි සලකා බැලුවෙමු. Yesterday being the second day, we considered as to how David, after he received the anointing of the Lord, how he was able to have a rapid progress in his life and how he was able to sit upon the throne. அபிஷேகம் அவனுக்குள்ளே மூன்று விதத்திலே இல்லாவிட்டால் மூன்று தடவை அவன் மேல் அனுப்பப்பட்டது. ආලේපය ආකාර තුනකින් එසේ නැත්නම් තුන් වරක් ඔහුට යවනු ලැබුවා. We can see that the anointing of the Lord fell upon him in three diverse ways, or that three anointings settled upon him. ஒவ்வொரு அபிஷேகமும் அவனுடைய வாழ்வை உயர்த்தி கொண்டே வந்தது. එක එක ආලේපය ඔහුගේ ජීවිතය වෙනස් කරමින් පැමිණියා. And each anointing kept on changing his life. அபிஷேகத்தின் மூன்றாவது பகுதிக்கு வந்து நிலையான வீடு உனக்கு கட்டப்பட்டது என்ற வார்த்தையோடு அவனுடைய ஓட்டம் முடிகிறது. ආලේපය තුන්වන අධීරයට පැමිණ ස්ථිර වූ ගෘහයක් නුඹට සාදා දෙනු ලැබේ කියනා වූ පොරොන්දුවත් සමග ඔහුගේ ජීවිතේ නිමාවටපත් විය. Even after he reached the third step or the third stage in the anointing, he was able to finish his race, his life victoriously with the promise where the Lord said, I will build a sure house for you. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. දෙවියන්ගේ ශුද්ධ නාමයට ගෞරවය වේවා. Glory be unto the name of God. இன்றைக்கு புதிய ஏற்பாட்டிலே ஒரு மனிதனை நாம் சிந்திக்க போகிறோம். අද අලුත් ගිවිසුමෙන් පුද්ගලයෙක් ගැන අප සිතා බලන්න යනවා. Today we are going to consider a man from the New Testament period. அபிஷேகத்தின் மூலமாக ஒரு மனிதன் புதிய ஏற்பாட்டு சபையின் முதுகெலும்பாக மாறினான். ආලේපය කරනකොටගෙන අලුත් ගිවිසුමේ පුද්ගලයෙක් සභාවේ කොඳු ඇටේ බවට පත් වූවා. Even by the anointing of the Lord, there was a man who became a new backbone in the New Testament church. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சபைக்கு சிரசாக இருப்பாரானால்
அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சபையினுடைய முதுகெலும்பாய் இருப்பான். ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස්සේ සභාවේ හිසව සිටිනසේක් නම් ශුද්ධවර පාවුල්තුමා සභාවේ කොඳු ඇටේ ලෙස සිටින වගයි. If the Lord Jesus Christ is the head of the church, Saint Paul is the backbone of the church. அவன்தான் புதிய ஏற்பாட்டு சபையினுடைய அதிகமான நிருபங்களை அவன் எழுதினார். අලුත් ගීසුමේ බොහෝ හසුන්පත් ලීවේ ඔහුය. It is he who wrote many epistles in the New Testament. எந்த மனிதனையும் இந்த அபிஷேகம் உருமாற்ற முடியும். ආලේපයට ඕනම මිනිසෙක්ව නිර්මාණය කරන්න වෙනස් කරන්න පුළුවන්. This anointing can transform or change or form any kind of man. எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிற மனிதனையும் இந்த அபிஷேகம் மாற்ற முடியும். ඕනම වාතාවරණයක ඉන්න පුද්ගලක වෙනස් කරන්නට මෙම ආලේපයට හැකිය. This anointing is able to change or transform a man in spite of whatever circumstance he may be under in. நம்மால முடியாத அனைத்தையுமே இந்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள இருந்தும் நம் மூலமாயும் நம்மை கொண்டும் அவர் செய்ய முடியும். අපට කරන්නට නොහැකි සෑම දෙයක්ම අප තුලත් අප තුලිනුත් අප ලවත් මේ ආත්මයන් වහන්සේට කරවන්නට පුළුවන්. The Spirit of God is able to do all things which may be impossible by us. He is able to do that by us, through us and in us. ஒருவேளை நீங்கள் அபிஷேகம் பெற்று இப்பொழுது பலவிதமான நிலவரங்களிலே நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு வரலாம். ඔබ දැන් ආලේපේ ලබාගෙන විවිධ තත්ත්වයන්ට ජීවත් වෙනවා විය හැක. Perhaps after receiving the anointing, you may be living in different conditions. ஆனால் போக போக இந்த அபிஷேகம் உங்களுடைய வாழ்வை மறுரூபத்துக்கு கொண்டு போய் நிறுத்தும். නමුත් කල්යාත්ම මේ ආලේපය ඔබව අන්වේෂක් වීමකට භාජනය කරයි. But as time passes on, gradually it will bring you to a point where you shall have transformation. இப்பொழுது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். දැන් අප දේවාසික දරුවන්ව සිටිනවා. We are seen as God's children now. இனி எவ்விதமாய் இருப்போம் என்று அறியோம். මින්මතු කෙසේ සිටිමුද කියලා නොදනිමු. And we don't know how we shall yet be found. ஆனாலும் அவர் வெளிப்படும் பொழுது நாம் அவருக்கு ஒப்பாய் மாறுவோம். அதுதான் நம்முடைய விசுவாசம், அதுதான் தேவனுடைய ஆவியினுடைய வல்லமை. නමුත් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශන කළ උන්වහන්සේට සමාන සිටින බව දනිමු. එයයි අපගේ බලාපොරොත්තුව ආත්මවාසිකේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් එයම වෙනවා. And when the Lord shall appear, we shall be like him, and that is our hope, and even that is the manifestation or the working of the Spirit of the Lord. இப்பொழுது நீ குப்பையிலே கிடக்கலாம். දැන් ඔබ කසලගොඩේ සිටිනවා. You may be seen in the dunghill now. இப்பொழுது நீ புழுதியிலே கிடக்கலாம். දැන් ඔබ ධූලි මත සිටින්න පුළුවන්. You may be seen in the dust now. இப்பொழுது நீ ஒரு எளியவனாக சிறியவனாக இருக்கலாம். දැන් ඔබ දුප්පතෙක්ව කුඩා කෙනෙක්ව සිටිනවා විය හැක. You may be seen as one who's low, as one who's poor. உன்னை அழைத்த தேவன் இன்றைக்கு பிரபுக்களோடு உட்கார வைத்திருக்கிறார். ඔබ කැඳවූ තැන් වාස අද අධිපතීන් මැද්දේ ඔබ ඉඳුවන්ට සලස්වා තිබෙනවා. But the Lord who has called you, he has made you to sit together with the princes. இதற்கு அடுத்த ஒரு ஸ்டெப் இருக்கிறது. මීට පසුව තවත් පියවරක් තිබෙනවා. And there's a step after this. அதுதான் மகிமையான சிங்காசனத்தில் அவரோடு அமர்வது. එනම් මහිමේ සිංහාසනේ උන්වහන්සේ සමග අසුන් ගැනීම වෙනවා. And that is to sitting together with the Lord on the throne of glory. தேவன் ஒவ்வொரு மனிதனை குறித்து ஒரு நோக்கம் வைத்திருக்கிறார். හැම පුද්ගලෙක් පිළිබඳ දේන් වහන්සේ අරමුණක් තබා තිබෙනවා. The Lord has a plan and purpose concerning each and every person. எவர்களை முன் அறிந்தாரோ அவர்களை முன் குறித்திருக்கிறார். කවුරුන් පෙර හැඳිනගස්සේක්ද ඔවුන් පෙර නියම කර තිබෙනවා. Whom he had foreknown, he had even predestinated them. எவர்களை முன் குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்திருக்கிறார். කවුරුන් පෙර නියම කළසේක්ද ඔවුන් කැඳවා තිබෙනවා. And whom he had predestinated, he had even called them. எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்களாக்கி இருக்கிறார். කවුරුන් කැඳවුසේක්ද ඔවුන් ධර්මිෂ්ඨ කර තිබෙනවා. And all those whom he had called, he had even justified them. எவர்களை நீதிமான்களாக்கினாரோ அவர்களை இனிமேல் மகிமைப்படுத்தவும் போகிறார். කවුරුන් ධර්මිෂ්ඨ කළසේක්ද ඔවුන් මහිමයට පමුණවන්නටත් යනවා. And all those who are justified by the Lord, they shall also be glorified by the Lord. நான் பெற்ற அபிஷேகத்தினால் அந்த மேன்மையை அடைவேன் என்கிற விசுவாசம் உள்ளவர்கள் எத்தனை பேர்? මම ලැබුව ආලේපිතලින් මේ උත්තරීතර භාවය ලැබෙමි කියන ඇදහිල්ල කී දෙනෙකුට තිබෙනවද? How many of you have got the faith that through the anointing you have received, you shall have surely be transformed? இன்றைக்கு பலவிதமான தோல்விகளில் இருந்தாலும் நான் நிச்சயமாய் என்னை இந்த ஆவியானவர் என்னை ஜெயிக்க வைத்து அந்த சிங்காசனத்தில் கொண்டு செல்வார் என்ற விசுவாசம் எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது? මම අද පරාජයන් මැද්දේ ජීවත්වද මාව ආලේප කළ තැන් වහන්සේ මාව සම්පූර්ණත්වයට පත් කරමින් එම සිංහාසනට රැගෙන යයි කියන ඇදහිල්ල කී දෙනෙකුට තිබෙනවද? How many of you have the faith that though I may live a life of defeat and failures,
victorious. The Lord is able to make me to triumph. He is able to make me to live a victorious life. He is able to take me to the throne அந்த of விசுவாசம் God. உள்ளவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா சொல்லுங்கள். All those who have that faith, raise your hands and shout hallelujah. நிச்சயமாய் உங்களுடைய நம்பிக்கை வீண் போகாது. අනිවාර්යෙන් ඔබගේ බලාපොරොත්තුව නිෂ්ඵල වන්නේ නැත. Certainly your hope will not be in vain. இந்த நம்பிக்கை உன்னை வெட்கப்படுத்தவும் செய்யாது. මෙම බලාපොරොත්තුව ලැජ්ජාවට පත් කරන්නේත් නැත. Also your hope will not put you to shame. பவுலுடைய வாழ்க்கை முதலாவது சவுலாக இருந்தது. පවුල්ගේ ජීවිතේ මීට පෙර සාවුල් වශයෙන් තිබුණා. When we consider Paul's life formally, his life was Saul. சவுல் என்றால் எல்லாராலும் விரும்பப்பட்டவன் என்று அர்த்தம். සාවුල් කියකින්ට සියලු දෙනාමගේම කැමැත්ත දිනා ගන්නවා යන්නේ. When you talk about Saul, you can say that he's a man who was won by everyone. பவுல் என்றால் சிறுமைப்பட்டவன் என்று அர்த்தம். පවුල් කියකින්ට කුඩා තැනැත්තා යන්න වේ. And when you talk about Paul, he can be considered as one who is considered as poor or little. எப்படி ஒரு ஆப்போசிட்டான ஒரு நிலவரம் என்பதை பாருங்கள். කොයිතරම් පරස්පර විරෝධී තත්ත්වයක්ද කියලා බලන්න. Just consider the opposite contrariness between the two of them. சவுல் பழைய மனிதன், பவுல் புதிய மனிதன். සාවුල් පරණ මනුෂ්‍යයා, පවුල් අලුත් මනුෂ්‍යයා. Saul was the old man, Paul was the new man. பழைய மனுஷனுக்கு கல்வி அறிவு மிகவும் அதிகமாக இருந்தது. පරණ මනුෂ්‍යයාට පොතපතේ දැනුම බොහෝසෙයින් තිබුණා. The old man was very wise. He had a lot of wisdom, worldly wisdom. அப்போஸ்தலர் 22:3 கமாலியேலின் பாதத்தில் அருகில் உட்கார்ந்து நான் கல்வி பயின்றேன் என்று சொல்லுகிறான். ක්‍රියා 23:7 ගමාලියේගේ පාදමූල සිටමින් මා අධ්‍යාපනය ලැබුවෙමි කියා ඔහු කියා තිබෙනවා. In Acts chapter 23 verse 7 he says, I sat at the feet of Gamaliel and I studied from him. அப்போஸ்தலர் 9:13 அவன் பொல்லாங்கு செய்தவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ක්‍රියා 9:13 ඔහු අයුතුකම් කළා කෙනෙක් කියා කියා තිබෙනවා. And in Acts chapter 9 verse 13 it says he was doing much evil. அப்போஸ்தலர் 8:1 சொல்லுகிறது மனிதர்களை கொலை செய்ய சம்மதித்தவன் என்று சொல்லுகிறது. ක්‍රියා 8 වන පරිච්ඡේද පළනපදී ඔහු මිනි මැරීමට සෙනගට ඉඩ දුන්නා කියා. And Acts chapter 8 verse 1 says that he consented unto the death of the people. அப்போஸ்தலர் 9:1 சொல்லுகிறது சீசர்களை பயமுறுத்தினவன் என்று சொல்லுகிறது. ක්‍රියා 9 පළවන පරිච්ඡේද කියා තිබෙනවා ගෝලයන්ටම තර්ජනය කළා පුද්ගලයා කියා. And Acts chapter 9 verse 1 says that he threatened the disciples of the Lord. கலாத்தியர் 1:14 சொல்லுகிறது அவன் வைராக்கியம் உள்ளவன் என்று சொல்லுகிறது. ගලාතිය 1:14 ඔහු ජොලිතභාවයෙන් යුක්ත කෙනෙක් බව කියා තිබෙනවා. Galatians 1:14 says that he was a man full of zeal. பிலிப்பியர் 3:6 சொல்லுகிறது சபையை துன்பப்படுத்தினவன் என்று சொல்லுகிறது. පිලිපි 3:6 සභාවට පීඩාවට පත් කළ තැනැත්තා කියා තිබෙනවා. And in Philippians chapter 3 verse 9 it says that he afflicted the church of God. பிலிப்பியர் 3:5 தன்னுடைய குலம், கோத்திரம், தன்னுடைய ஜாதி, தன்னுடைய இனம், தன்னுடைய பக்தி, தன்னுடைய மார்க்கத்தின் எல்லாவற்றையும் அவன் சொல்லுகிறார். පිලිපි 3:5 තමාගේ කුලය, තමාගේ ගෝත්‍රය, තමාට තිබුණා ජොලිතකම, තමාට තිබුණා සියල්ල ගැන ඔහු පවසා තිබෙනවා. And in Philippians chapter 3 verse 6 he mentions about his caste, creed, his race, his highness, and even about all the greatness and the zeal and about his religion. பிரியமானவர்களே நமக்கும் கூட ஒரு பழைய மனிதனுடைய வாழ்வு இருந்தது. ප්‍රමෙතන අපටත් පරණ මිනිස්සෙක්ගේ දිවි පෙවතක් තිබුණා. Dear ones, we too had the life of an old man. நமக்குள்ளே இருக்கிற பாவத்தினுடைய காரியங்களை வெளியே சொன்னால் மற்றவர்கள் மிரண்டு போய் விடுவார்கள். අපට තිබුණා පාපයේ තත්ත්වයේ දේවල් ගැන කියවනම් අනිත් මිනිස්සු බීතියට පත් වෙයි. If we would tell about our history and about the kind of sins we had, others would become frightened about it. காலையில ஞானஸ்நானம், இரவிலே ஒரு பெண் வந்து என்னோடு பேசினாள். උදෑසන බෞතිස්මය හවස කාන්තාවක් මාසම කතා කළා. In the morning water baptism and towards evening there was a woman who came and spoke to me. நான் சில காரியத்தை சொல்லணும் யாருக்கும் சொல்லிராதீங்கன்னு சொன்னார். මම සමහර දේවල් කියන්නම් කාටවත් කියන්න එපා කියා කිව්වා. She said, I will tell you something, certain things, don't mention this to anyone. எங்க அப்பா மிகப்பெரிய குடிகாரன். මගේ පියා භයානක බේබද්දෙක්. My father is a terrible alcoholic. எங்க அம்மாவை ரோட்ல போட்டு அடிப்பாரு. මගේ මාව පහර තබාගෙන පහර දෙනවා. He would take my mother to the streets and beat her over there. நான் வாலிப பெண், நான் போய் அதை தடுத்தால் ரோட்ல என்னையும் அடிப்பாரு. මම තරුණ කතාවක් මම ගිල පාරේ ආව බේර ගන්න කියන මටත් පහර දෙනවා. I'm a young woman and if I would try to stop it, he will start beating me too. இது எங்களுக்கு கேவலமாக இருந்தது. මේ මට ලැජ්ජාශීලී. This has become a reproach to me. அதனால எங்க அம்மா போய் பாய்சன் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. நான் போய் பாய்சன் வாங்கிட்டு வந்தேன். එම නිසා මම ගොස් වස අරගෙන ආවා. So therefore I bought poison. அது தமிழ்ல சொல்லுவாங்க துத்தநாகன்னு சொல்லி. அது ஒரு கெமிக்கல். அதை வாங்கிட்டு வந்து
காஃபில கலந்து இவ இந்த பொண்ணு போய் வாங்கிட்டு வந்தா அம்மா காஃபில போட்டு அப்பாவுக்கு கொடுத்தாங்க ஆள் செத்து போயிட்டாரு मैं गोस तुत्तनागा मरन आवा ए कॉफी समग मिश्र कर मावट दुन्ना पियाट दुन्ना पिया पाने කොට නසුනා. This poison is a kind of a chemical which she went and bought and she gave it to the mother, and the mother mixed it with a cup of coffee and gave it to father, and the father drank it and he died. செத்த உடனே ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சு அழுது கத்தி கூச்சல் போட்டு ஊரையே நம்ப வச்சிட்டாங்க. ஊரும் அதை நம்பி விட்டாரு. ඔහු නැසුනාට පසු දෙදෙනාම එකිනෙකා වැළඳගෙන කෑමොරගසා ඇඬුවා විලාප නැගුවා මුළු ගම්මානේ මේ විශ්වාස කළා. The moment he died, both the mother and the daughter made such a great wailing, lamented, cried and made such a big noise that everybody in that place believed that he had actually had a natural death. இப்ப சிலுவைக்கு முன்னால வந்த உடனே வேற வழியே இல்ல, சொல்லியே ஆகணும். දැන් කුරුසිය ඉදිරියට පැමිණෙන පසු අන් මගක් නැහැ. ඒ පාපෝචනය කළ යුතුයම තිබුණා. But the moment she came before the cross, there was no choice at all. She had to make a true confession. சிலுவைக்கு முன்னாலே ஒருவன் தன்னுடைய வாழ்வை மூடி மறைத்தால் அவன் வாழ்வடைய மாட்டான். කුරුසිය අභියස කෙනෙක් තමගේ ජීවිතේ වසන් කරයි නම් ඔහු සඵල වන්නේ නැහැ. If any man would hide his life before the path of the cross, he would never be able to prosper. நான் ரொம்ப சின்ன பிரதர். එවිට මා කනිෂ්ඨ සහෝදරයෙක්. I was a very junior brother then. நான் சொன்னேன் பாஸ்டர் லாசரஸ் வர்றாரு, நாளை கேட்டுக்கிறேன் உனக்கு ஞானசானம் உண்டா இல்லையான்னு சொல்றேன். Pastor Lazarus එනවා හෙට ඔබට බෞතිස්ම දෙන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියලා මම අහලා දැනගන්නම් කියලා කිව්වා. I said, Pastor Lazarus is coming tomorrow. I shall find out from him whether it's right for you to take water baptism. காலையில அந்த அம்மாவும் ஞானசானம் எடுக்க போகுது. ඒ මමත් වතුර බවස්ම ගන්න යනවා. The reason is the mother is also going to take water baptism. அவங்க நைட்ல அறிக்கைக்கு வரல. அறிக்கை பண்றதுக்கு நைட்ல வரல. அவன் கியா சின்ன ராத்திரி ஆவே நே. They did not come in the night to make the confession. ஆனா காலையில வந்துட்டாங்க. நம்ம உதேசன ஆவா. But the mother came in the morning. நான் இப்படி செஞ்சிட்டேன், மன்னிச்சிருங்க, எனக்கு ஞானசானம் கொடுப்பீங்களா? මම මේම කරා මට කමා වෙන්න, නමුත් මට බෞතිස්ම දෙනවාද කියලා ඇසුවා. She said, I did such a thing, please forgive me. Will you give water baptism to me? அவங்க ஏற்கனவே ஆர்சில உள்ளவங்க. She is a Roman Catholic. She belongs to the Roman Catholic. රෝමාන කතෝලික දලබ්දිට අයිති තැනැත්තිය. நான் காலையில பாஸ்டர்ட்ட சொன்னேன். උදේසන පාස්ටර්තුමාට මේ ගැන කීවා. I told pastor about this in the morning. அவர் விசாரிச்சிட்டு சொன்னாரு. ඔව් විමසලා බලලා කීවා. And he verified the matter and told me. அறியாமையுள்ள காலங்களை தேவன் காணாதவர் போல் இருக்கிறார். இப்பொழுது நீ மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். நான் உனக்கு ஞானசானம் கொடுக்கிறேன்னு கொடுத்துட்டார் ரெண்டு பேருக்கும். නොදන්නවත් කාම කාලයේ කළා දේවල් දැන් ඔබ පස්තලිතික දෙනවාසේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. එම නිසා දැන් ඔබ දෙදෙනාට බෞතිස්ම දෙනවා කියලා දෙදෙනාම බෞතිස්මය කළා. He said, because of the things that you did at the time of ignorance, the Lord you are repenting now, and therefore the Lord wants to forgive you, and therefore you can take water baptism, and he baptized them both. உங்களுடைய பழைய மனிதனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை. இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த அபிஷேகத்தின் மூலமாக உங்களுடைய வாழ்வை மாற்ற நீங்கள் சமர்ப்பியுங்கள். ඔබේ පරණ මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිතේ කොයි ආකාර තිබුණද කම් නැත ආලේප කරනකොටගෙන ඔබේ ජීවිතේ දැන් වෙනස් කරන්නට ඔබ අද උන්වහන්සේට බාර දෙන්න. It does not matter as to how your old life had been or was, but just surrender yourself to the anointing and the Lord is able to change your life. இந்த சவுலுக்காக ஒரு பெரிய கூட்ட ஜனங்கள் ஜெபித்தார்கள். මේ සාවුල් උදෙසාද සෙනඟ කණ්ඩායමක් යාඥා කරමින් පසුවා. There was also a group of people who prayed on behalf of Saul. என்ன நடந்தது? කුමක්ද සිදුවේ? What happened? பிசாசின் கரத்தில் இருந்தவன் தேவனுடைய கரத்துக்கு மாற்றப்பட்டான். යක්ෂයාගේ හස්තේ සිටි තැනැත්තා දෙවියන්වහන්සේගේ අතට පත් වුණා. He was in the hand of the devil and he was brought to the hand of God. அவனுக்குள்ளே அவனுடைய வாழ்விலே பலவிதமான சந்திப்புகள் உண்டானது. ඔහුගේ ජීවිතේ විවිධ හමුවන් ඇති වුණා. When we consider his life, there were lots of visitations. ஒளியின் மூலமாய் சந்திப்பு. He was සම්මුඛ වීම. He was visited by the light. வார்த்தையின் மூலமாய் அவனுக்கு ஒரு சந்திப்பு. වචනය තුලින් ඔහු සම්මුඛ වුණා. He was visited by the word of God. ஊழியர்கள் மூலமாய் ஒரு சந்திப்பு. සේවකයන් මගින් ඔහු සම්මුඛ වුණා. He was visited by the ministers of God. ஆவியானவர் மூலமாய் அவனுக்கு ஒரு சந்திப்பு. ආත්මෙන් වාසිත ඔහු සම්මුඛ වුණා. He was visited by the Spirit of the Lord. உபதேசத்தின் மூலமாய் அவனை ஒரு விசை சந்தித்தார். එක් වතාවක් ඉගෙනීම් තුලින්ද ඔහු සම්මුඛ වුණා. In one instance, the Lord met him by his doctrine. அப்போஸ்தலர்கள் மூலமாய் தேவன் சந்தித்தார். ප්‍රේතයන් තුලින් දෙවියන්වහන්සේ And the Lord met him through his apostles. அவனை தேவன் சந்தித்தது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். දෙවියන්වහන්සේ ඔහු සම්මුඛ වීම නම් ආශ්චර්යවත් දෙකි. And it is truly a marvelous thing the way the Lord visited him. இந்த அபிஷேகத்தினுடைய முன்னும் பின்னும் அவனுடைய வாழ்வு எப்படி இருந்தது? මේ ආලේපයට පෙර හා පසු ඔහුගේ ජීවිතය කෙලෙස තිබුණාද? How was his life seen before and after receiving the anointing? முதலாவது அபிஷேகம் கிடைக்கும் போது அவனுக்கு நடந்த ஒரு முக்கியமான சம்பவம்,
அவன் கண்ணுல இருந்து மீன் செதில் போன்றது கீழே விழுந்தது. පළමුවෙන්ම ඔව් ආලේපේ ලබන මුල් අවස්ථාවේදී ඇස් වලින් කොරපතු වැන්නක් වැටුණා. In the first instance, even as he received the anointing of the Lord, we see that there were certain things like scales which fell off from his eyes. அப்போஸ்தலர் 9 அதிகாரம் 17 18 வசனங்களிலே நீங்கள் இதை படித்துக் கொள்ளலாம். ක්‍රියානාමන පරිච්ඡේද 17 වන 18 වන පදවල මේ ගැන ඔබට කියවිය හැකියි. You would be able to read about this in Acts chapter 9 verses 17 and 18. அவன் பார்வையடைந்து ஞானஸ்நானம் பெற்றான், பரிசுத்த ஆவி பெற்றுக்கொண்டான். ඔව් ඇස් පෙනීම ලබා ගත්තා, බෞතිස්මය ලබා ගත්තා, ශුද්ධාත්මය ලබා ගත්තා. He recovered sight, he was baptized, he received the Holy Spirit. தயவு செய்து இந்த மார்க்கத்துல நீ கால் எடுத்து வைக்கும் பொழுது உன் கண்ணுல இருக்கிறதான தவறான லென்ஸ் கீழே விழுந்துட்டா கடைசி வரைக்கும் உன்னுடைய இந்த தரிசனம் நன்றாக இருக்கும். කරුණාකරලා මෙම ධර්මයට ඔබ පාතබන විටම ඔබේ ඇසේ තිබෙනා ඒ වැරදි කාචය බිමට වැටුණා නම් මේ මාර්ගය ඔබේ ජීවිතේ නිවැරදිව තිබෙයි. Certainly, even as you receive the anointing, even as you step out into this way of life, if these things, if the wrong lens would fall off from your eyes, you shall be able to live together with the Lord. அந்த மீன் செதில பாத்தீங்கன்னா லென்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் தான் அப்படி எழுதி இருக்கிறது. කොරපතු බලන විට හරියට කාචයක් වගේ. ඒ නිසා තමයි අර්ථය ඇතිවයි මේ ස්ථානයේ මේ සෙලිය තිබෙන්නේ. And when you take the scales even from the fish, they are like this, and that is why it says that you have to it has to come off from you. நான் ரட்சிக்கப்பட்டபோது என் கண்ணில இருந்து அந்த தவறான பார்வை, அந்த தவறான லென்ஸ் விழுந்துருச்சுன்னு சொல்றவங்க தயவு செய்து கை வைத்துங்க. මම ගැනීම ලැබුව විට මාගේ අර වැරදි බැල්ම, වැරදි කාචය මගේ දෙනෙත් වලින් බිමට හැද හැලුණා කියන අතොස්සන. All those who say at the time when I received salvation, the wrong way of my looks, my views, this wrong lens, it came off, it fell from my eyes. Raise your hands. ரிசல்ட் பாத்துக்கங்க. ரட்சிக்கப்படும் பொழுது இந்த மீன் செதில் போன்ற இந்த லென்ஸ், தவறான லென்ஸ், பார்க்கிறதுல தவறு, மற்றவர்களை பார்க்கிறதுல தவறு, ஊழியர்களை பார்க்கிறதுல தவறு, சத்தியத்தை பார்க்கிறதுல, உபதேசத்தை பார்க்கிறதுல, இப்படி எதிலெல்லாம் உனக்கு தவறான ராங் ஒப்பீனியன் இருந்துச்சோ அந்த செதில் கீழே விழுந்தாதான் இந்த சபையும் இந்த ஊழியர்களும் இந்த மகிமையும் உனக்கு தெளிவா தெரியும். இல்லாவிட்டா சபையிலேயே நீ கண்ணாடி லாங் ஷைட் ஷார்ட் ஷைட் போட்டுட்டு தான் உட்கார்ந்துட்டே இருக்கணும். සබ ඔබ ගැනීම ලබන අවස්ථාවේදීම ඔබේ වැරදි බැල්ම, අන් අය දෙස වැරදි ලෙස බැලීම, සේවකයන් දෙස වැරදි ලෙස බැලීම, ඉගැන්වීම දෙස වැරදි ආකාරයෙන් බැලීම, මේ සියල්ල තිබෙනවා. ඒ වැරදි කාචය, ඒ කොරපතු වැනි දේ ඔබේ ඇසෙන් බිමට වැටුනේ නැත්නම් ඔබ සභාව තුල සිටීමින්ම දූර දෘෂ්ටිකත්වයේ ඇතිව, අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වයේ ඇතිව නොයෙකුත් ආකාරවලින් දේවල් දිහා බලනා කෙනෙක් වශයෙන්ම ඔබ පසුවනවා ඇත. If at the time when you receive the salvation, these things called the scales, the wrong lens, the wrong attitudes, the wrong views, and the way that you look at things, even at the church, the servants of God, the doctrines, the truth, if those scales would not fall off from your eyes, you will be short-sighted in the church, and being in the church, you will always look at the church and the people and the congregation and the doctrines and the truth in the wrong angle and view. உன்னுடைய பார்வை சரியா இருந்தால் உன்னுடைய பயணமும் சரியாக இருக்கும். ඔබේ දෘෂ්ටිය පෙනීම නිවැරදිව තිබේ නම් ඔබගේ ගමනත් නිවැරදි වෙයි. If your sight is right, even your walk, your conduct would be right. இன்றைக்கு உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கிறது? අද ඔබේ බැල්ම කෙසේ තිබෙනවාද? How is it the way that you look today? இவனுடைய வாழ்வை நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன். ඔහුගේ ජීවිතය ඉතා සරල අන්දමින් ඔබ ඉදිරියේ තබන්න මම කැමති වෙනවා. I wish to place before you his life in a very simple manner. ஞானஸ்நானம் பெற்று விட்டார். වතුර බාප්තිසමය ගත්තා. He had taken water baptism. பரிசுத்த ஆவி பெற்று விட்டார். ශුද්ධාත්ම ආලේපය He ලැබුවා. had received the Holy Spirit. பைபிளை தூக்கிட்டு பிரசங்கத்துக்கு போய் விட்டார். බයිබලය උස්සගෙන දේශනා කරන්නට ගියා. He carried the Bible and went on preaching. 3 வருஷம் அரபி தேசத்துல ஊழியம் செய்தார். අවුරුදු 3ක් අරාබිකරයට ගොස් සේවය කළා. He went to Arabia and served there for 3 years. ஆனாலும் சில காரியங்கள்ல அவருக்கு போராட்டம் இருந்தது. නමුත් සමහර දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඔහුට පොරබැදීමක් තිබුණා. But he had certain conflicts over certain things. ரோமர் 7 அதிகாரம் 24 வசனத்திலே நிர்பந்தமான மனுஷன் நான், இந்த மரண சரீரத்தினின்று யார் என்னை விடுதலை ஆக்குவார்? කාලකන්ණි මනුෂ්‍යව මම මේ මරණීය ශරීරයෙන් මා නිදහස් කරන්නේ කවුද කියා රෝම 7 වන පරිච්ඡේදය අසා තිබෙනවා. In Romans chapter 7 verse 24, he asks a question like this: "Oh wretched man that I am, who shall deliver me from this body of this death?" எனக்கு நன்மை செய்யணும்னு விருப்பம் இருக்கு, ஆனா நன்மை செய்ய என்னால முடியல. මම යහපත කරන්න කැමති, නමුත් මට යහපත කරන්න නොහැකිව තිබෙනවා. I wish to do that good, but I am not able to do it. நன்மை செய்யும் அந்த சக்தி எனக்குள்ள இல்ல. යහපත කිරීමේ ශක්තිය හැකියාව මා තුල නැහැ. I don't have the potential, the strength to do that which is good. அபிஷேகம் இருக்கிறது, இல்லாவிட்டால் நான் ஊழியம் செய்கிறேன்,
ஆனால் எனக்குள்ளே வேறு ஒரு பிரமாணம் வேலை செய்கிறது என்று அவர் அறிக்கையிடுகிறார். ආලේපෙ තිබෙනවා එසේ නැතම සේවය කරනවා නමුත් යම් ව්‍යවස්ථාවක් මා තුළ බලපවත්වනවා කියා ඔහුට හැඟුණා. He says, I have the anointing, but still for all, in spite of wanting to do good, there is a commandment, there's a law that is working against it. இப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு? දැන් ඔකුමද කියන්නේ? What does he say now? நான் ஊழியம் செய்கிறேன். මම සේවය කරමි. I'm serving now. ஆனா ரெண்டு விதத்துல ஊழியம் செய்கிறேன். නමුත් ආකාර දෙකකින් සේවය කරනවා. But I'm serving in two different ways. மனசுல ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்கிறேன், சரீரத்துல பாவத்துக்கு ஊழியம் செய்கிறேன். මනසෙන් දෙවියන් වහන්සේ උසා සේවය කරමි, ශරීරයෙන් පාපයට මෙහෙ කරමි. In my mind I'm serving for the sake of the Lord. In my body I'm serving sin. நீங்கள் ஒரு விஷயம் இந்த வசனத்தை வாசிக்கலாமே? මේ පදේ වරක් කියමු. Let's read that verse once. ரோமர் 7 அதிகாரம் 25 வசனம். රෝම 7 වන පරිච්ඡේදයේ 25 වන පදේ. Romans chapter 7 verse 25. I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරුණකොටගෙන දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමි. මෙසේ මමම සිතින් දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවට සේවය කරමි. නමුත් මාංශයෙන් සේවය කරන්නේ පාපයාගේ ව්‍යවස්ථාවටය. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஆதலால் நானே என் மனதினாலே தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்துக்கும் மாம்சத்தினாலேயோ பாவ பிரமாணத்துக்கும் ஊழியம் செய்கிறேன். மனதில் ஊழியம், மாம்சத்தில் ஊழியம். මනසේ සේවයක්, සිතේ සේවයක්, මාංශයෙන් සේවයක්. Serving in the mind and serving in the body. இப்ப பிரசங்கத்தை கேட்ட உடனே எல்லாரும் மனசுல கர்த்தருக்காக நிக்கணும் அப்படின்னு ஸ்ட்ராங் ஆயிடுவீங்க. வீட்டுக்கு போய் பிரச்சனை வரும்பொழுது மாம்சத்துல தோத்துறீங்க. දැන් ඔබ දේශනාවට සමන් දෙන්න සිළු දෙනා දෙන්වස ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියා මනසෙන් අදිෂ්ඨානයකට එළඹෙනවා. නමුත් නිවසට ගොස් පොරබැදීම එන විට මාංශයෙන් පරාජය වැළඳ ගන්නවා. Now at this moment, even as you listen to the word of God together, when you want to have a determination to serve with your mind, to serve God with your mind, but even as you go home, you will have conflicts where you begin to serve with your body. ஒரு வாலிப பையன் யூத் கேம்ப்ல ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருந்தான். நாங்கள் இங்கே இருக்கும் பொழுது பரிசுத்தவான்களா இருக்கிறோம், வெளியே போன உடனே பாவியாகிறோம், இது என்னன்னு கேட்டான். තරුණ කන්දේරි දෙක යවුණෙක් මෙසේ ප්‍රශ්නයක් අසා තිබා. අපි මෙහි ඉන්න විට ශුද්ධවන්තයන්ව ජීවත් වෙනවා. නමුත් පිටතට ගියායින් පසුව පව්කරුවන් වනවා. මීට හේතුව කිමද කියා. There was a question that was raised by a young man at the youth camp. He said, when we are seen here, we seem to be like saints, but the moment we go out, we are sinners. What could be the reason for this? இது ஒரு வாலிபனுடைய கேள்வி மாத்திரமல்ல, இங்கே இருக்கிற 99% பெரியவர்கள் எல்லாருடைய ஒரு அறிக்கையாக காணப்படுகிற ஒரு காலம். මේ යවුණෙක් අසන ප්‍රශ්නයක් පමණක් නෙවෙයි. මේ ස්ථානයේ ඉන්න වැඩිහිටියන්ගෙන්ද 99%ක්ම අසට තිබෙනා ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. This is not merely a question that could be raised by a young man. It is a problem. It is a question that could be raised even by 99% of the people who are here. அப்படியானால் இதனுடைய விடுதலை என்ன? එසේනම් මීට හේතු මේට මිදීම කුමක්ද? If that be so, what could be the remedy for this? ரோமர் 8 அதிகாரம் 2 வசனம் சொல்லுகிறது. රෝම 8 වන පරිච්ඡේද 8 වන පදයේ කියයි. It says in Romans chapter 8 verse 8, கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்னை பாவம் மரணம் என்பவைகளின் பிரமாணத்தினின்று விடுதலை ஆக்கிற்றே. දෙවියන් වහන්සේ මාංශයේ සිට ரோமர் 8:2. රෝම 8:2. in Romans chapter 8 verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. මක්නිසා ක්‍රිස්තුවේ සාස්තුල ජීවනදායක ආත්මයන් වහන්සේගේ විවස්ථාව පාපයේද මරණයේද විවස්ථාවෙන් මා නිදහස් කළාය. பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஒரு வல்லமையான செயல்தான் பாவத்திலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் உன்னை விடுவிக்கும் சக்தி. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලගත් ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි පාපයෙන්ද මරණයෙන්ද ඔබ නිදහස් කිරීම. It is the magnificent work of the Spirit of the Lord to deliver you from sin and from death. ஒரு சாதாரண பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டால் மட்டும் போதாது. ஏதோ கை தட்டுவது அசைவது மாத்திரமல்ல, நீ முழுவதும் ஆவியில் கட்டுண்டவனாக எருசலேமுக்கும் சீயோனுக்கும் நீ பயணப்பட வேண்டும். ඔබ හුදෙක් ශුද්ධාත්මය ලබා ගන්නට මදි. ආත්මය පිරිනවා පමණක් නොවේ. ඔබ ආත්මයෙන් බඳිනු ලබා කෙනෙකු ලෙස යෙරුසලමට සියොනට ගමන් කරනවා කෙනෙක් විය යුතුයි. As simply one who has received the anointing and simply by clapping your hands, getting filled in the Spirit, you cannot travel on. But as one who is imprisoned by the Spirit, you have to tread towards Zion and New Jerusalem. அப்போஸ்தலர் 20 அதிகாரம் 22 வசனம், நான் ஆவியிலே கட்டுண்டவனாய் எருசலேமுக்கு போகிறேன். ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒவ்வொரு ஊழியனும் சொல்ல வேண்டிய ஒரு வார்த்தை, ஆவியிலே கட்டுண்டவர்களாக நீங்கள் மாறி எருசலேமுக்கு
எருசலேமுக்கும் சீயோனுக்கும் பயணப்பட்டால் நீங்கள் அந்த இடத்தை போய் சந்திப்பீர்கள். ක්‍රියා 20 වන පරිච්ඡේද 22 වන පදයේ මම ආත්මයෙන් බඳින්න ලැබ යෙරුසලමට ගමන් කරමි. සෑම ඇදලිවන්තෙක්ම සෑම දේවසේක්ම ආත්මයෙන් බඳින්න ලැබ සිටිනවා නම් ඔබ සියොනටත් යෙරුසලමටත් ගමන් කරනවා ඇත. In Acts chapter 20 verse 22 he says, I go bound in the spirit unto Jerusalem, therefore let it be any servant of God, any believer, if you are bound in the spirit, you shall be able to go to Zion and in Jerusalem. இந்த இடத்துல இந்த சத்தத்தை கேட்கிற எல்லாரும், நாம் எல்லாரும் இந்த கூட்டம் முடியறதுக்குள்ளே ஆவியில் கட்டுண்ட ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே நாம் அடியெடுத்து வைக்க வேண்டியது அவசியம். அப்படியானால் தான் நாம் எருசலேமுக்கோ சீயோனுக்கோ இந்த அபிஷேகத்தின் மூலமாய் போய் சேர முடியும். දැන් මේ වචන අසමින් සිටින සෑම කෙනෙක්ම මේ රැස්වීම නිම වෙන විට ආත්මයෙන් බඳින්න ලබා තත්ත්වයට පැමිණිය යුතුයි. එවිටයි සියොනට යෙරුසලමට අපේ ගමන නිම කරන්න පුළුවන් වන්නේ. Now at this moment all those who are giving heed to the word of God, at the conclusion of this meeting, even as you come to a place where you shall be bound by the spirit of the Lord, bound by the spirit, you shall be able to tread towards Zion and New Jerusalem. இந்த அபிஷேகம் தான் உன்னால் முடியாததை அது செய்ய ஆரம்பிக்கிறது. මෙම ආලේපය ඔබට කරන්න බැරිදී ඒ ආත්මයන් වහන්සේ කරන්න පටන් ගන්නවා. And so this anointing is such that the things which are impossible to you could be done easily by the Spirit. சகரியா 4 அதிகாரம் 6 வசனத்துல பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினால் ஆகும் என்று சொன்னவர் இங்கே வந்திருக்கிறார். සකරියා 4 වන පරිච්ඡේද 6 වන පදයේ බලයෙන්වත් ශක්තියවත් නොවේ මාගේ ආත්මයෙන් වේ කියෝ තනන් වහන්සේ මේ ස්ථානෙට බලයෙන් යුක්තව පහළ වී සිටිනවා. According to Zechariah chapter 4 verse 6, how it says, not by might nor by power but by my spirit, the one who is able to lead us all by his spirit, he has come into our midst. 2 கொரிந்தியர் 3:17 கர்த்தருடைய ஆவி எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு என்று சொல்லி இருக்கிறார். වෙන කොරින්තුනේ 13 ආත්මනාසි යම් තැනකද ඒ ස්ථානයේ නිදහස තිබේයි කියා තිබෙනවා. And it says in 2 Corinthians chapter 3 verse 14, where the spirit of the Lord is, there is liberty. ஏசாயா 59:19 பார்க்கும் பொழுது வெள்ளம் போல சத்துரு வந்தாலும் ஆவியானவர் உனக்குள் இருப்பாரானால் அவனுக்கு விரோதமாய் கொடி ஏற்றுவார். යෙරෙමියා 39:19 ஏசாயா 59:19 යෙසායා 59:19 ආත්මනාස නුඹ සමග සිටින සේක්නම් සතර ජල ධාරාවක් මෙන් පැමිණියත් ආත්මන වහන්සේ ඊට විරුද්ධ ජය දජ වසවනවා කියා තිබේ. According to Isaiah chapter 59 verse 19, it says, when the spirit of the Lord shall be with you, even when the enemy shall come in like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. பவுலை ஏன் தேவன் எடுத்துக்கொண்டார்? දේවාසය පවුල තෝරාගත්තේ. Why did the Lord choose Paul? அவன ஒரு மோசமான ஆளைய அவனை சவுலாகவே விட்டிருக்கலாமே. අයහපත් පුද්ගලයෙක් සවුල් වශයෙන්ම ඉන්නට ඉඩ හරින්නට තිබුණා. The Lord could have allowed him to remain as Saul. நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு வழி இருந்தது. அந்த வழியில தேவன் நம்மை விட்டிருக்கலாமே. ஏன் நம்மையும் தேவன் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்தார்? අප හැම කෙනා ආගම් ධර්මයක් තිබුණා. එම මාර්ගයන්ට දෙන්න සිට දෙන්න තිබුණා. ඇයි අපව මෙම ස්ථානයට රැගෙන ආවේ? All of us had our own religions and ways of living. Why did the Lord choose us and bring us to this place? அபிஷேகம் பெற்ற எல்லாரையும் குறித்து தேவனுக்கு வெளியரங்கமான 2 நோக்கம் உண்டு. ආලේප ලැබුව හැමත් කෙනෙකුටම ප්‍රසිද්ධිය දිනවාසට අරමුණු දෙකක් තිබෙනවා. The Lord has 2 definite purposes outwardly for every spirit baptized person. ஒன்று நீ சுவிசேஷம் அறிவிப்பது. එකක් ඔබ සුභාරංචිය ප්‍රචලිත කිරීම. One is that you should preach the gospel. இரண்டாவது கர்த்தருக்காக பாடுபடுவது. දෙවනම ස්වාමීන් වහන්සේ උදෙසා ඔබ දුක් විඳිය යුතුයි. Secondly, that you should suffer for the sake of the Lord. அப்போஸ்தலர் 9:15-16 பார்க்கும் பொழுது ක්‍රියා 9 වන පරිච්ඡේදයේ 14-15 පදවල බලද්දී when we shall read Acts chapter 9 verse 15 and 16, புறஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கிறதற்காக அவன் நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம். අන්‍ය ජාතීන්ට රජවරුන්ට ඊශ්‍රායල් ජනයාටද මාගේ නාමය ප්‍රකාශ කරන පිණිස මාවන් ඔව්වනයි මා විසින් තෝරාගෙන ලැබූ භාජනයක්. for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. அவன் என்னுடைய நாமத்தின் நிமித்தம் எவ்வளவாய் பாடுபட வேண்டும் என்பதை நான் அவனுக்கு காண்பிப்பேன் என்று 16ஆம் வசனத்திலே கர்த்தர் பேசுகிறார். ඔව් මාගේ නාමය නිසා කොයිතරම් දුක් විඳිය යුතුයි කියා මම ඔබට පෙන්වන්නේ මේ කියා 14 පදයේ කියා තිබෙනවා. And in verse 16 the Lord says, look at him, for I will show him how great things he must suffer for my name's sake. அபிஷேகம் பெற்ற எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு வல்லமையுள்ள ஜீவன் இருக்கிறது. ආලේප ලැබුව හැම කෙනෙක් තුළම බලවත් වූ ජීවනයක් තිබෙනවා. In every spirit baptized person there is a powerful life. ஏனென்றால் அது அழியாத ஜீவனின் வல்லமை. මන්දයතේ නොදන්නා ජීවනයේ බලය වෙනවා. The reason is that's the power of that thing which is ignorant. உனக்குள்ள இருக்கிற அபிஷேகம் அழியாத ஜீவனின் வல்லமை. ඔබ තුළ තිබෙන ආලේපය අමරණීය ජීවනයේ බලය වෙනවා. That power or the anointing or the might that is in you is incorruptible. எபிரேயர் 7ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது හෙබ්‍රේය 7 වන පරිච්ඡේදය කියවන විට when we shall read Hebrews chapter 7, எபிரேயர் 7:17 பார்க்கும் பொழுது හෙබ්‍රේය 7 වන පරිච්ඡේදයේ 17 වන පදයේ කියවන when we විට shall read Hebrews 7:17,
அழியாத ஜீவனின் வல்லமை என்று சொல்லி இருக்கிறது. ඒ ස්ථානයේ අමරණීය ජීවනයේ බලය කියා තිබෙනවා. It speaks about the incorruptibleness of the powerful life. உனக்குள்ள இருக்கிற அபிஷேகம் அது அழியாத ஒரு சக்தி. ඔබ තුළ තිබෙන ආලේපය නැති නොවන්නා වූ බලවේගයක්. The anointing, the power that is in you is an incorruptible power. என்னைக்கு நீங்க அபிஷேகம் பெற்றீங்களோ அது உனக்குள்ள வந்த பின்பு அது உன்னையும் அழிவில்லாதவனாய் மாற்றும், அதுவும் அழிந்து போகாது. ඔබ තුළට කවදාද ඔබ අශුද්ධාත්මය ලැබුවේ? ඒ වෙලාවේදී ඔබ තුළට පැමිණෙන ආලේපය එය නැති නොවන්නා අමරණීය ආලේපයක් ඔබවත් අමරණීය පුද්ගලෙක් බවට පත් කරයි. The day on which you receive the anointing, even as the anointing is immortal, incorruptible, it has made you to immortal, and it is the power is also immortal. அபிஷேகம் அவனுடைய வாழ்வில் நடப்பித்த ரெண்டு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன். ආලේපය ඔහුගේ ජීවිත කළ දේවල් දෙකක් ඔබ ඉදිරියේ මම තබන්නම්. So I wish to place before you the two things which the anointing did in his life. அது என்ன? ඒ මොනවාද? What are those two things? அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு அவன் ஒரு ஊழியனாக மாறினான். ආලේපය ලැබෙන පසුව ඔහු සේවකයෙක් බවට පත් වුණා. After receiving the anointing, he became a minister of God. அந்த அபிஷேகம் அவனை சுவிசேஷகனாக முதலாவது மாற்றினது. පළමුවට මේ ආලේපය ඔහු සුභාරංචි ප්‍රකාශකයෙක් බවට පත් කළා. First of all, that anointing made him an evangelist. அதை நாம் அப்போஸ்தலர் 9ஆம் அதிகாரத்திலே 20ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்க முடியும். ඒ ක්‍රියා 9 වන පරිච්ඡේදයේ 20 වන පදයේ අපට කියවිය We හැකියි. can read about that in Acts chapter 9 verse 20. அப்போஸ்தலர் 13:1 பார்க்கும் பொழுது அது அவனை தீர்க்கதரிசியாகவும் போதகனாகவும் மாற்றினது. ක්‍රියා 13 පරිච්ඡේද 15 වන පදයේ කියවන අවස්ථාවේදී එය ඔහු අනාගත වක්තුරුවරයෙක්ද ගුරුවරයෙක්ද බවට පත් කළ බව කියවිය But when we හැකියි. shall read Acts chapter 13 verse 1, we see that the anointing made him a prophet and a teacher. அப்போஸ்தலர் 13:2 அவன் அப்போஸ்தல ஊழியத்துக்காக அவன் பரிசுத்த ஆவியினால் பிரித்து எடுக்கப்பட்டவன். ක්‍රියා 13 පරිච්ඡේද 2 වන පදයේ ප්‍රේරිත සේවය උදෙසා ඔහු ආලේපය තුලින් වෙන්කරන ලැබුවා කියා කියනවා. And when we shall read Acts chapter 13 verse 2, we see that he was separated for the ministry of the Lord, for the apostolic ministry, even by the Spirit of the Lord. முதலாவது அபிஷேகம் மூலமாக உன்னுடைய வாழ்க்கை மாற வேண்டுமானால் நீ கர்த்தருக்காக எதையாவது செய்ய வேண்டும். ආලේපය තුලින් ඔබේ ජීවිතේ වෙනසකට භාජනය වන්නට නම් පළමු කොට ඔබ දේන්වාසය උදෙසා යමක් කළ යුතුයි. First of all, if your life should undergo a change by the anointing of the Lord, you ought to do a certain thing for the sake of the Lord. இங்க இருக்கிற எல்லாரும் ஒரு ஆத்துமாவை இன்னைக்கு நீங்க கூட்டி வந்தீங்கன்னா எவ்வளவு கூட்டம் இருக்குன்னு பாருங்க. අද මේ ස්ථානයේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ම එක ආත්මයක් ඇඳවාගෙන ආවනම් කොච්චර පිරිසක් මේ ඉඳීද කියා හිතා බලන්න. Just imagine and see, if suppose each one of you had brought a new soul to this place, what a great crowd we would have had. அவங்க போய் நாளைக்கு இன்னொரு ஆளை கூட்டி வந்து நீங்க இன்னொரு ஆளை கூட்டி வந்தா எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க. ඔවුන් ගොස් තවත් කෙනෙක් හෙට කැඳවාගෙන ආවිත් ඔබ තව කෙනෙක් කැඳවාගෙන ආවනම් කෙසේ තිබෙයිදයි සිතා බලන්න. And if those new souls whom you brought would bring another new soul tomorrow, and you too plus bring another person, just imagine the crowd we would have. பரலோகத்தில் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வார் உண்டாகும்படி அழிந்து போகிற உலக பொருளினாலே ஆத்துமாக்களை சம்பாதியுங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ස්වර්ග රාජ්‍යව පිළිගන්නා පිණිස අධාර්මික වස්තු වලින් මිතුරන් සපයා ගනිල්ලායයි දේ වචනේ කියා The word of තිබෙනවා. God says that you should make friends through the mammon of unrighteousness, that the kingdom of God may accept you, may receive you. முதலாவது நாம் எல்லாரும் ஊழியர்கள். පළමුවට අප සියල්ලන්ම සේවකයන්. First of all of us are ministers. அப்படித்தான் வேதம் சொல்லுகிறது. එසේ තමයි දේ වචනේ කියන්නේ. This is how the word of God says. லேவியராகமம் 25:55 பார்க்கும் பொழுது ලෙවි කතා 25:55 කියවදී When we shall read Leviticus chapter 25 verse 55, இஸ்ரவேல் புத்திரர் எல்லாரும் என் ஊழியக்காரர். ඊශ්‍රායල් ජනයෝ සියල්ලම මාගේ සේවකයෝය. all the people of Israel are my ministers. எகிப்து தேசத்திலிருந்து நான் புறப்பட பண்ணின அவர்கள் என்னுடைய ஊழியக்காரர்கள். මිසර දේශයෙන් නික්මෙන්ට සැලැස්සුවා ඔවුන් මාගේ සේවකයෝය. They who are brought out of the land of Egypt, they are my ministers. அப்படினா இங்க சிலோன்ல பாருங்க எவ்வளவு ஊழியக்காரங்க உட்கார்ந்து இருக்காங்க. එසේන බලන ශ්‍රී ලංකා කොයිතරම් සේවකයන් පිරිසක් දැන් වාඩි වී ඉන්නවද So කියලා. just see how many servants are seated over here. பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவனையும் தேவன் ஊழியனாக பார்க்கிறார், தன்னுடைய சேவகனாக பார்க்கிறார். පාපයෙන් මුදල් ලැබ හැම කෙනෙක්ම දෙනවා සෙතුමන්ගේ සේවකයෙක්ව හේවායෙක්ව දකින්න සේක. Every person who's delivered from their sins, the Lord sees them all as his servant, his minister. உங்களில் எத்தனை பேர் சுவிசேஷ ஊழியம் செய்கிறீர்கள்? ඔබෙන් කී දෙනෙක් සුභාරංචි සේවය කරනවද? How many of you are doing the work of எத்தனை பேர் evangelism? தீர்க்கதரிசியினுடைய ஊழியம் செய்கிறீர்கள்? කී දෙනෙක් අනාගත වක්තර කෙනෙක්ගේ සේවය කරනවද? How many of you are doing the work of a prophet? எத்தனை பேர் இந்த அப்போஸ்தல ஊழியத்துக்கு உங்களை அர்ப்பணிக்க முடியும்?
முடியும்? කී දෙනෙකුට ඔබ ප්‍රේරිත සේවයට බාර දෙන්න පුළුවන් තැනක ඉන්නවාද? How many of you can surrender yourself to the apostolic ministry? இன்றைக்கும் கூட ஜனங்கள் எத்தனையோ பேர் இந்த ஊழியத்துக்காக தங்களுடைய ஜீவனை கொடுக்கிறார்கள். අද බොහෝ දෙනෙකු මේ සේවස තමන්ගේ ජීවිතය පරිත්‍යාග කරමින් සිටිනවා. Even today there are many people who dedicate their lives for the sake of this ministry. கண்ணு தெரியாதவங்க ஊழியம் செய்றாங்க. ඇස් නැති අය සේවය කරනවා. There are people who are blind who serve God. டெஃபன்டம் அதாவது காதும் ஊமையும் செவிடுமானவர்கள் ஊழியம் செய்கிறார்கள். ගොළු බිහිරි අය සේවය කරනවා. Even the people who are deaf and blind, they serve God. நமக்கு கர்த்தர் கைகளையும் கால்களையும் நல்ல அறிவு, புத்தி, விவேகம், வசதி, வாய்ப்பு, கார்கள் என்னென்ன வசதி எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார். ஆனால் நாம் செய்யாமல் இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று, ஊழியம் மாத்திரம் செய்கிறது. දෙනස හොඳ ආත්පා, හොඳ සීබුද්ධිය, හැකියාව, දක්ෂතා සියල්ල දී තිබෙනවා. නමුත් අප කරන්නේ නැති එකම එක දෙයක් නම් සේවය කිරීමයි. But the Lord has given us a perfect body with the hands and the legs, and the Lord has given us wisdom, knowledge, prudence, all the facilities, the comforts. But in spite of all this, we don't serve God. It is only one thing that we lack, we don't serve God. பெற்றோருக்கு ஊழியத்தின் ஆவி இருந்தாதான் அது பிள்ளைகளுக்கு ஊட்டப்படும். ඔබට සේවය කිරීම, දෙමව්පියන්ට සේවය කිරීම ආත්මය තිබුණොත් පමණයි එය දරුවන්ට කවනු ලබන්නේ. If only the parents would have the spirit of ministry, it could be fed into the children. பாஸ்டர் வில்சன் அவர்கள் பேசும் பொழுது, பாஸ்டர் வில்சன் கதா කරද්දී, when Pastor Wilson used to talk, இந்துக்கள் ஊழியத்துக்கு தங்களுடைய பிள்ளைகளை விட்டு விடுகிறார்கள். හින්දු බැතිමතුන් සේවයට තමන්ගේ දරුවන්ව දෙනවා. he said that the Hindu devotees give their children up for the sake of their work. சாதாரண கிறிஸ்தவர்கள் கொஞ்சம் எதிர்க்கிறார்கள், ஓரளவு ஒத்துக்கொள்கிறார்கள். சரி, சிபிஎம்ல ஊழியத்துக்கு போகட்டும் சொல்லி. සාමාන්‍ය ක්‍රිස්තු භක්තිකයන් මදක් විරුද්ධ වෙනවා. නමුත් එක තරමක් දොට ඉඩ දෙනවා. කමක් නැ පෙන්තකොස්තේ සේවයට යන්න කියා. But the ordinary Christians, to some extent, they give allowance and give permission, saying that let them go and serve God in the Pentecostal ministry. ஆனா சிபிஎம்ல இருக்கிற பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுக்கிறதே இல்லை. නමුත් ලංකා පෙන්තක සභාවේ ඉන්න දෙමාපියන් තමන්ගේ දරුවන්ව බාර දෙන්නෙම නැහැ. But the parents who belong to the Pentecostal mission do not want to give permission for the children to join the ministry. ஐரோப்பிய நாட்டிலே ஒரு தாய் மரண படுக்கையிலே கிடக்கிறாள். යුරෝපකරයක මාවක් මරණ යහනේ සිටියා. A mother who was in the European country, she was in a sick bed. பிள்ளைகள் எல்லாம் சுத்தி நின்னு அழுகுறாங்க. දරුවන් වටා රොක් වී අඬමින් සිටියා. The children were round about her, they were all crying. புருஷன் அங்க நின்று அழுது கொண்டிருக்கிறார். සැමියා ඒ ස්ථානයේ සිටමින් අඬමින් පසුවා. Even the husband stood over there, he also was crying. அந்த கடைசி நிமிடத்துல, අවසාන මොහොතේදී, and during her final moments, அந்த தாய் புருஷனை கூப்பிட்டு, என் பிள்ளையில அந்த ஒரு பையனை காட்டி, அவன் ஒரு 4 வயசு, அவனை காட்டி, இவனை சுவிசேஷ ஊழியத்துக்காக மிஷனரியா அனுப்புவேன்னு சொல்லி பிராமிஸ் பண்ணுங்க, நான் சாக போறேன்னு சொன்னான். ඒ මම අවසාන මොහොතේ සැමියාට හඬගසා අවුරුදු 4ක කුඩා පිරිමි ළමයෙක් පෙන්නා මොහු සුභාරංචි සේවකයෙකු ලෙස මිෂනරි වරයෙක්ව යවන්න කියා මට පොරොන්දු වෙන්න, මම දැන් මැරෙන්න යනවා කියා සැමියාගෙන් ඉල්ලා සිටියා. During the final moments, just before she was breathing, she pointed out to one of her children who was just 4 years of age and told the husband, you promised me that you would allow him to become a missionary once he grows up. அந்த புருஷன் அந்த பையனை பிடிச்சு, அவன் அழுதுகிட்டு இருக்கான், அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. அவன் கையை பிடிச்சு, அந்த அம்மா கையை பிடிச்சு, 3 பேரும் கையை பிடிச்சு, நான் பிராமிஸ் பண்றேன், இவனை ஒரு மிஷனரியா வளர்த்து சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படாத இடங்களில் அனுப்புகிறேன்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுக்கிறாரு. அந்த சத்தியத்தோடு அந்த தாய் மரிக்கிறாள். ඒත් දරුවා කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. වණ්ඩමින් සිටියා. ඔහුගේ අත අල්ලා මේ පියා මවගේ අත අල්ලා තුන්දෙනාම එකට අත තබා ඔහු මිෂනරිවරයෙක් බව ලෙස යවනවා කියා පොරොන්දු වී ඒ ස්ථාන කතා අවසන් වුණා. මව මිය ඇදෙනවා. That boy was just 4 years of age. He did not understand or know what was happening, and the father took the child's hand, kept it upon the mother's hand, and he kept his hand also, and the 3 hands together he made a promise to the mother, saying, I promise you that I will allow him to be a missionary once he grows up. And with that promise the mother passes away. இப்போ அந்த பையன் வளர்றான். දැන් මේ දරුවා වර්ධනය වෙනවා. And now the son begins to grow. அவனுடைய தகப்பன் மிஷனரியாகவே வளர்க்கிறார், சுவிசேஷத்தை ஊழியத்துக்குனே வளர்க்கிறார். ඒ පියා පුත්‍රයා සුභාරංචි සේ උදෙසා මිෂනරිවරයෙක් හැටියටම ඇතිදඩි කරනවා. And the father too brought him up with that intention that he should become a missionary. நாட்கள் வந்தபோது இந்தியாவில் அவன் மிஷனரியாக தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிறார். කල් ගත වුණාන් පසුව මිෂනරිවරයෙක් ලෙස ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩුවට පැමිණියා. As days pass by, he comes to India, to Tamil Nadu, to serve as a missionary. தமிழ்நாட்டுல தரங்கம்பாடி என்ற இடத்துல வந்து இறங்கி ஊழியம் செய்து தமிழ் பைபிளை ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணி வெளியே கொடுத்தது அவர்தான். அவர் பேர் தான் சீகன் பால்க். තමිල්නාඩුවට ඇවිත් තරංගපාලි කියන ස්ථානයට ඇවිත් දෙමළ බසින් පළමුවෙන්ම බයිබලය මුද්‍රණය කර ඉදිරිපත් කරේ ඕ තමයි. He was the first person who came to a place called Tanjore in Tamil Nadu, and he printed the first Tamil Bible, and his name was Siegenbach.
தாஞ்சூர் இல்ல, தரங்கம்பாடின்னு ஒரு ஊரு. அங்கதான் அவர் வந்து ஊழியம் செய்து ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் பைபிள பிரிண்டிங்ல கொண்டு வர்றது அவர்தான். තරංගම්පාඩි කියනවා එක ස්ථානයක් පළමු දෙමළ බයිබලය මුද්‍රණය කළේ ඔහු. He was the first person to print the Tamil Bible and he was the first one to issue it. யாராவது பெண்டிகாஸ்ட்ல இருக்கிற சிபிஎம் தாய் தகப்பன் சாகும்போது இப்படி யாராவது சாகுறாங்களா? පෙන්තකොස්තේ ඉන්න දෙමාපියන් කවුරුයි නසින විට මෙන්න මේ ආයුරින් නසිනවද? Will there be any Pentecostal parent who when they die would they allow to make such a promise and would they pass away like this? என் பிள்ளை இந்த ஊழியத்துக்கு நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன்னு சொல்றவங்க எத்தனை பேரு? මාගේ දරුවා මේ සේවිත කියා බාර දෙනවා කියා පවසන අය කී දෙනෙක්ද? How many of you would be able to say that you would want to give your child over up to serve God? வீட்ல யாரு கட்டுப்பாடு இல்லாம இருக்கறானோ விளங்காம இருக்கறானோ இவனை வேணா கர்த்தர் கொண்டு போட்டுன்னு சொல்றாங்க. ஆனாலும் அவங்களை கொண்டு வந்து இங்க வந்து கர்த்தர் அப்படியே ஷைன் பண்ண வச்சிரறாரு. කවුද ගෙදර පාලනයක් යටතේ නැත්තේ? කවුද ප්‍රයෝජනයක් නැත්තේ? අහවල් තැනත්තා දෙවියන්වහන්සේට සේවය කරපු දෙන්න කියනවා. නමුත් එබඳු අය දෙවියන්වහන්සේ මේ ස්ථානට ගෙනවිත් දිදුලන්ට සලස්වනවා. But this is what they say, the ones who are uncontrollable, the ones who are unprofitable at home, let them go and serve God. But as a result, what happens when they come here, the Lord enables them to shine for the Lord. எனக்கு தெரியும் என்னிடத்துல ஒரு பையனை கொண்டு வந்து விட்டாங்க. මම දන්නවා එක ළමෙක්ව මා වෙතට කැඳවාගෙන ආවා. I know of a boy who was brought unto me. அவனை நான் நல்ல விதத்துல மாத்தி ஆண்டவர் கிருபையினால மாத்திட்டான். ඔව් හොඳ ළමෙක් බවට දිනවසේ මාරු කළා. And the Lord changed him, he became a good boy. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த அம்மா வந்து சொல்லிச்சு, திருந்திட்டில்ல போதும் வீட்டுக்கு வான்னு சொல்லி கூப்பிடு. ටික කාලයක් ගතවන් පස්සේ මාව එක්කවා දැන් ඔබ හොඳ ළමෙක් වුණානේ එන්න ඇති ගෙදර යමු. After some time the mother came and said, now you have become a good child, you have corrected yourself, now it's enough, you come back home. போன கன்வென்ஷன்ல அவனை பார்த்தேன். පසුගිය රැස්සේ මාලාවේද මම දුටුවා. I saw him at the last convention. அவனுக்கு நடக்க முடியவில்லை. ඔට ඇවිදින්න බෑ. He could not walk. ரவுடிகளுடைய பாதுகாப்போடு வந்தான். இருமுளி இருக்கு, பாடி கார்டோட உள்ள வர்றான். அவனுக்கு நடக்க முடியல, ஏற்கனவே வெட்டிட்டாங்க, அதனால கை கால் செயலற்று போயிடுச்சு. ரெண்டு மனைவியையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு சர்ச்சில் வந்து என்னைய பார்க்க வந்தான். ඔහුට ඔහුගේ කැපීමකට භාජනය වී සිටියා. ඔහුට ඇවිදින්න බෑ. එම නිසා දෙදෙනෙකුගේ උපකාරය ඇතුව භාර්යාවන් දෙදෙනා සමග මාව සම්මුඛවන්නට පැමිණියා. He came with the protection of the security of a number of thugs and he came with his two wives also along. He could not walk by himself. They had to help him and because he had cut injuries on his body, he was injured much. எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. කොහොම තිබේද කියලා හිතලා බලන්න. Just imagine how it would be. அந்த தாய் அவனை விட்டிருந்தால். ඒ මම උට ඊට දුන්නා නම්. Now if the mother would have allowed him to stay, அவன் நிச்சயமா ஆண்டவருக்காக ஷைன் பண்ணிருப்பான். අනිවාර්යව දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා බබලන්නට ඇති. he would have certainly shone for the Lord. பிசாசு அவனை இழுத்துட்டு போயிட்டான். යක්ෂයව ඇදගෙන ගියා. But the Lord, the devil snatched him away. பிரியமானவர்களே, அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய வாழ்வு ஒரு கொடூரமாக இருந்தது. அவனை அப்படியே அருமையான சுவிசேஷகனாக அப்போஸ்தலனாக இந்த அபிஷேகம் மாற்ற முடியும். පෙමෙතනි ප්‍රේරිත පවුල්ගේ ජීවිතය භයානක කුරිරු දරුණු එකක තිබුණා. නමුත් මේ ආලේපය ඔබ යහපත් සුභාරංචි ප්‍රකාශකයෙක්ව ප්‍රේරිතෙක් බවට පත් කළා. මෙම ආලේපයට එලෙස ජීවිත විපර්යාසයක් ඇති කරන්නට පුළුවන්. So therefore, dear ones, even as we consider the life and history of Saul, we see that his life was so cruel, wicked and full of wickedness. But the moment the anointing of the Lord fell upon him, by the anointing of the Lord, by the Spirit of the Lord, it underwent a change and he became such a great and an excellent man for the Lord. Pastor S.P. Ernest அவர்கள் இருக்கும் பொழுது, Pastor S.P. Ernest සිටියාව කාලේ, during the days when Pastor S.B. Ernest was there, பரலோகத்தில் போன உடனே பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியை பார்த்துவிட்டு நான் அடுத்து பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான ஆள் பரிசுத்த பவுல் என்று சொன்னார். ඔව් කියා මම ස්වර්ගයට ගිහලා පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තිදෙනාව දුටුවාන් පසුව ඊළඟට ප්‍රථමින බකියුතු තැනැත්තා නම් ශුද්ධවර පාවල්තුමා කියා කීවා. He said, once I go to heaven, after saying God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the next person I would wish and long to see would be Saint Paul. பரிசுத்த சபைக்கும் பரிசுத்த ஜனங்களுக்கும் அவன் ஒரு முன்மாதிரியாக இருந்தார். ශුද්ධ සභාවට ශුද්ධවත් පිරිසට ඔව් ආදර්ශයක් සිටියා. He was such a great example before the holy church of God, before the holy congregation of அந்த God. அபிஷேகம் அவனுடைய ஊழியத்தின் ஆவியினால் அவனை நிரப்பி இருந்தது. ඒ ආලේපය සේවය කිරීමේ ආත්මයෙන් ඔබ පුරවා තිබුණා. That anointing filled him with the spirit of service to the Lord. சுவிசேஷம் சொல்லாம அவனால இருக்கவே முடியாது. සුවිශේෂ සුභාරංචිය නොකියා ඔහුට ඉන්නම බැරිව He තිබුණා. could never be without evangelizing. ரோமர் 1 அதிகாரம் 14, 15, 16 சொல்லுகிறான்,
என்னால இயன்ற மட்டும் நான் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறேன், அது என் மேல் விழுந்த ஒரு கடன் என்று சொல்லுகிறார். ரோம පාලන පරිච්ඡේදය 14 15 16 වෙනි පදවල කියනවා හැකිතාක් දුරට මම සුභාරංචි ප්‍රකාශ කරමි, එය මා මත පැවරුණු වගකීමක් කියා. In Romans chapter 1 verse 17 and 18 he says, to the maximum I shall preach the gospel of the Lord, because it's a responsibility, it is a duty that has fell upon me. அது ஒரு கடன். එයා ණයක්. He says it's a debt. அந்த கடனை அடைக்காம நீ பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. එම ණය පියවන්න නැත්නම් ඔබට ස්වර්ගයට යන්න බෑ. You cannot go to heaven without settling that ஒரு debt. ஆள்கிட்ட நீ 10 ரூபாய் கடனோ லட்சக்கணக்கில் கடனோ வாங்கிட்டு நீ பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. அதே போல சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற கடனை நீ தீர்க்காவிட்டால் நீ ஒரு கடனாளி, நீ பரலோகத்துல கால் வைக்கிறது முடியாது. ඔබ රුපියල් 10ක් කෙනෙක්ගෙන් රුපියල් ලක්ෂයක් ගත්තා නම් එම ණය පියවන්නත් ඔබට ස්වර්ගයට යන්න බෑ. එලෙසම සුභාරංචි ප්‍රකාශ කිරීමට ඔබ ණය ගැති. සුභාරංචි ප්‍රකාශ කරේ නැත්නම් ඔබට ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්න බෑ මේ ණය පියවන්නේ නැතුව. If you borrow 10 rupees or 1 lakh from a person, and with that debt you cannot go to the kingdom of God, to heaven, in the same manner you have this debt to settle, where you have to preach the gospel to others, and without settling this debt you cannot go to heaven. ஒரு இடத்துல அவன் சுவிசேஷம் சொன்ன பொழுது அவனை கல்லெறிந்து விட்டார். එක් ස්ථානයකදී සුභාරංචි ප්‍රකාශ කළ විට ඔහුට ගල් පහර එල්ල කළා. In one place when he was evangelizing, he was stoned in that place. அவன் செத்து போனது போல விழுந்து விட்டான். அந்த அவர்கள் செத்து போனான் என்று சொல்லி அவனை நாய் இழுத்துட்டு போற மாதிரி இழுத்து கொண்டு போய் பட்டணத்துக்கு வெளியே போட்டு போயிட்டாங்க. ඔහු මැරුණා කෙනෙක් ලෙස වැටුණා. ඒ අවස්ථාවේදී නැස්සුණා කියා ඉතාගෙන බල්ලෙක් ඇදගෙන යන්නක් මෙන් නුවරින් පිටතට ඇදගෙන ගොස් ඔහුව දමා ඔවුන් ඒ ස්ථානෙන් බැහැර වුණා. When he got stoned, he looked as if he was already dead, and thinking that he was dead, they dragged him out of the city and left him out of the city there. அப்போஸ்தலர் 14:19 இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ක්‍රියා 14:19 මේ පිළිබඳ කියා තිබේ. We read about this in Acts chapter 14 verse 19. எல்லா சீஷர்களும் சேர்ந்து ஜெபிச்சாங்க. எழும்பி மறுபடியும் அந்த ஊர்ல வந்து பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். සීල ගෝල එකතු යාඥා කරා නැවත නැගිට එම නුවරටම ඇවි දේශනා කරන්න පටන් ගත්තා. All the disciples got together and prayed for him. Once again he rose up, and together with them he came to the city to preach the gospel. இன்றைக்கு நீங்கள் எத்தனை பேர் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை மனப்பூர்வமாக செய்கிறீர்கள்? දැන් ඔබෙන් කී දෙනෙක් මුළු සිතින් දේවාසිකේ සේවය කරනවාද? And so in this manner, how many of you serving God wholeheartedly and willingly? இது ஒரு கடைசி காலம். මේ අන්තිම දවස්. These are the last days. எல்லா விசுவாசிகளும் ஊழியம் செய்ய வேண்டிய ஒரு நேரம். සීල ඇදලාන්තෙන් සේවය කළ යුතු වේලාවක්. This is the time in which even all the believers should serve God. பிசாசு உங்களுடைய குடும்பங்களிலே, உங்களுடைய வேலைகளிலே, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பலவிதமான தடைகளை ஏற்படுத்துவான். ஆனாலும் உங்களுடைய தரிசனம் மங்கி போகவே கூடாது. ඔබේ ජීවිතවල ඔබේ පවුල් වල ඔබේ වැඩ කටයුතුවල යක්ෂ නොයෙකුත් බාධා ගෙනෙයි. නමුත් ඔබේ දර්ශනය බොඳ වීම සුදුසු නැහැ. The devil will bring about a lot of conflicts and obstacles in your life, in your family, in your working place, but you must never allow your vision to become dim. வெளிநாட்டுல இருந்து வில்லியம் கேரின்னு ஒரு ஆள் கல்கத்தால வந்து இந்தியாவுல இறங்கினார். විලියම් කේරි කියන තැනැත්තෙක් ඉන්දියාවේ කල්කටාට ඇවිත් ගොඩ බැස්සා. There was a person called William Carey who came to Calcutta in India and got down there. அவருக்கு 2 பிள்ளைங்க. ඔහුට දරුවන් දෙදෙනෙක්. He had 2 children. மனைவி வரவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டா. බිරිඳ එන්නම බෑ කීවා. The wife refused to come. அந்த மனைவியினுடைய தங்கச்சி நானும் வர்றேன் அப்படினு சொல்லி அவளும் சேர்ந்து அக்காவை கூப்பிட்டு வந்துட்டா. බිරිඳගේ නැගණිය මමත් එන්නම් කියා අක්කාද කැඳවාගෙන දෙදෙනාම පැමිණියා. But the wife's sister said, I also like to come, and along with her sister both of them came there. வந்து கொஞ்ச நாள்ல ரொம்ப கஷ்டம். ඇවිත් ටික කාලයක් අතෙන්ට බොහෝ දුෂ්කරතාවයන්. After coming over there for a long time, they were suffering a lot. இவர் ஊழியம் செய்து கொண்டே இருந்தார். මෝ සේවය කරමින් පසු වුණා. He was serving God. ஒரு சான்ஸ் வந்த பொழுது இன்னொரு ஃபாரினரோடு அந்த வைஃபோடைய தங்கச்சிக்கு பழக்கம் வந்து அவ மேரேஜ் பண்ணி அவ ஒதுங்கி போயிட்டா. ටික කාලයක් ගත වෙන විට සහෝදරියගේ නැගණිය තව කෙනෙක් සමග සමන්තාවක් ඇති කරගෙන විවාහ වී වෙන් වී ගියා. And after some time, the sister's wife's sister got had an affair with another person, and she got married and left the place. இப்போ அவர் அதுக்கு பிறகு அவர் ஊழியம் செய்தாரு. ඉන්න අනතුරට ඔහු සේවය කරනවා. But he still continued to serve God. பையன் sick ஆயிட்டான். ළමයා රෝගාතුර The වුණා. son got sick. கொஞ்ச நாள்ல அந்த பையன் இறந்து போயிட்டான். ටික කාලෙකින් ඒ දරුවා මැරිනවා. And after some time, the son died. ஆனாலும் அவர் ஊழியம் செய்தாரு. නමුත් ඔහු සේවය කළා. But he still resumed his ministry. தங்கச்சி போயிட்டா, பிள்ளை இறந்த உடனே இந்த மனைவிக்கு மைண்ட் குழப்பமாயி மெண்டல் ஆயிடுச்சு. නංගි ගියා, පුත්‍රයා මැරුණා. දැන් බිරිඳ මානසික රෝගියෙක් බවට පත් වුණා. The wife left her, and the sister left her, and the son also died. The wife became a mental wreck. ஒரு நாள் கத்தி எடுத்து அந்த வில்லியம் கேரிய குத்திட்டா கண்ணுகிட்ட.
වරක් කුමාරද කරේ පියා කරගෙන විලියම් කේරිට පහර දුන්නා ඇහැ ළඟට. And in one instance, what did she try to do? She took a knife and pricked William Carey into his eyes. அவர் அதோட ஊழியம் செஞ்சார். ඒ සමගම සේවය කළා. And with that also he served God. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த மனைவி செத்தே போயிட்டா. ටික කාලෙකින් බිරිඳත් නැසී ගියා. And after some time even the wife died. மறுபடியும் ஊழியம் செய்தார். පසුවත් සේවය කළා. Even after that he served God. இப்படி தான் அவங்க சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கப்படாத காலங்களிலே, நாட்களிலே, நாடுகளிலே விதைத்தார்கள். இன்றைக்கு நமக்கு விதைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நம்ம எல்லாரும் இப்பொழுது அமைதியாக உட்கார்ந்திருக்கிறோம். මෙලෙසයි ඒ කාලයේදී සුභාරංච දේශනා කරන්න බැරි වාතාවරණයක බැරි රටවල් වල බැරි ගම්මානවල ඔය සුභාරංච ප්‍රචලිත කරේ. නමුත් දැන් අපට හැම අවස්ථාවකම උදා වී තිබෙනවා. නමුත් අප කරන්නේ නැත්තේ සුභාරංච ප්‍රකාශ කිරීමයි. This is how it was even under adverse situations and circumstances in cities and villages and places. They went on preaching the gospel even when times were tough. But in spite of all the facilities we have now, we failed to evangelize or preach the gospel. உன்னுடைய ரட்சிப்பை பத்தி நீ மத்தவங்கள்ட்ட பேசாவிட்டால் உனக்கு ரட்சிப்பு கிடைத்ததுக்கு என்ன பயன் இருக்கிறது? ඔබ ලැබු ගැලීම ගැන අන් අය සමග බෙදාගත්තේ නැත්නම් ඔබට ගැලීම ලැබීමේ නැති ප්‍රයෝජනය කුමක්ද? If you shall not share the gospel which you have received from the Lord, what is the profit of you having received it? பாஸ்டர் ஜோயல் சொல்லுவாரு. පස්සේ ජොයල් කියනවා Pastor Joel used to say, ஒரு நகை கடைக்கு போறாங்க. ස්වර්ණාභරණ වෙළඳ සැලකට ගියා නම් and if you would go to a jewelry shop, இல்ல ஒரு ஜவுளி கடைக்கு போறாங்க. or if you shall go to a garment shop, ඔය ඇස්ත නැත්නම් ඔබ තවත් වෙළඳ සැලකට ගියා இவங்க නම් பணம் கொடுத்து வாங்கின உடனே அவன் திங்ஸை போட்டு அவன் கடையில உள்ள எல்லா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டையும் அடிச்சு ஒரு பேக் கையில கொடுக்கறான். இதை தூக்கி தோள்ல போட்டு நம்மால் ரோடு முழுவதும் வர்றான். තියලුම තිබෙනවා බහන්ඩ ඉල්ල නැතුවම බෑග් එකට දාමා දෙනවා. එයාත් කරේ තබාගෙන එනවා. whatever you buy in these shops, they have their own brand and the name of the shops upon the bag, and you are supposed to carry that object in those bags, and you have to show that to all the people down the streets. அந்த கடைக்காரன் இவன்ட்ட இருந்து காசும் வாங்கிட்டு இவன் தலையிலேயே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போர்டையும் தூக்கி அழகா தோல்ல கொடுத்து விட்டுறான். இவன் ரோடா ஊரா இங்க இருந்து இந்தியா கூட போவான், எங்கனாலும் கொண்டு போவான். அந்த கடையினுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அழகா நடக்கும். ஆனா இயேசுவை பத்தி வெளியே சொல்றதுக்கு இவனுக்கு வெக்கம். ඒ වෙලෙන්දා මෝගෙන් සල්ලිත් ගත්තා. නමුත් දැන් ඔහුගේ වෙලෙන්දා බහන්ඩ ගැන අන්න අයට ප්‍රචාරය කරන පිණිස ඔහුගේ අතට බාර දී තිබෙනවා. එම බෑගය අරගෙන ඔහු වීඩියෝ ඔස්සේ ගමන් කරනවා, විදේශ රටත් යනවා, ඒ වැඩේ කරනවා. නමුත් සුභාරංචි කියන එක ඔවුන් නතර කරනවා. Now see how even that businessman, he gets the money for whatever things that were bought, but what does the person who buys do? He will carry those objects, whatever he had bought, in that bag where the names would be written on it, and he has to go on advertising whatever he had bought, advertising the shops from where he had bought these things. இரண்டாவது, அந்த அபிஷேகம் அவனை பாடுபட வைத்தது. දෙවනුව ඒ ආලේපය ඔහුව දුක් විඳින්නට සැලැස්සුවා. Secondly, the anointing enabled him to suffer for the Lord. அதனால தான் அவர் ஆண்டவர் முதலாவது அவன் அழைக்கும் போதே அனனியாவிட்ட சொல்லிட்டார், அவன் எனக்காக எவ்வளவாய் பாடுபட வேண்டும் என்பதை நான் அவனுக்கு காண்பித்திருக்கிறேன். එම නිසායි ඔහුව කැඳවූ අවස්ථාවේදීම දිනවාස අනනියස්ට කීවේ ඔහු මාව දෙස කොයිතරම් දුක් විඳ යුතුද කියලා මම ඔබට ඔහුට පෙන්වා තිබෙනවා කියලා. That is why at the time when the Saul was called by the Lord told Ananias, for I will show him how great things he must suffer for my name's sake. கிறிஸ்தவ வாழ்வினுடைய முக்கியமான பகுதி பாடுபடுதல். ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයේ වැදගත්ම අංශය නම් දුක් විඳීමයි. The most important or significant part of the Christian life is suffering. அபிஷேகத்தோடு பாடுபட்டீங்கன்னா அது பூர்ணத்துக்கு உங்களை கொண்டு செல்லும். ආලේපය සමග දුක් විඳිනවා නම් ඒ ඔබ සම්පූර්ණත්වයට කරා රැගෙන යයි. If you shall suffer along with the anointing, it shall take you to perfection. அபிஷேகம் இல்லாம பாடுபட்டீங்கன்னா அழுதுகிட்டு புலம்பிக்கிட்டே இந்த மார்க்கத்துல போய்கிட்டே இருப்பீங்க. ආලේපේ නැතුව ඔබ දුක් විඳා නම් අඬා වැළපෙමින් විලාප නගමින් මේ මාර්ගය ඔබ පියවර මනිනවා ඇති. But if you shall suffer without the anointing, you would just be going forward with lamentation and wailing and crying. அபிஷேகத்தோடு இந்த வேதனைகள் இந்த சோதனைகள் பாதையில போனீங்கன்னா நீங்க ஜெயிச்சிருவீங்க. அபிஷேகம் இல்லாம இதுல போனீங்கன்னா நீங்க அவிஞ்சி போயிடுவீங்க. ආලේපේ සමග මේ වේදනා පීඩා කරදර තිබෙනා මාර්ග ඔබ පියවර මනිනවා නම් ඔබ ජය ගන්නවා. ආලේපේ නැතුව යනවා නම් ඔබ දැල්වි
යනවා. You shall certainly have the victory if you shall press forward in this path full of agony, pain and tears and sorrow with the anointing. But if you shall not have the anointing in this path of suffering, you will be quenched. எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 8-9 பாதையில் வசனத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது இந்த பாடுகள் இயேசுவுக்கு பூரணத்தை கொடுத்தது. හෙබ්‍රේ පස්සන පරිච්ඡේද 8-9 පද කියවන අවස්ථාවේදී මේ මාර්ගයේ සහසයට සම්පූර්ණත්වය ලබා දුන්නා කියා බලනවා. When we read Hebrews chapter 5 verses 8 and 9, we are able to see that through the sufferings the Lord was able to come to perfection. எபிரேயர் 11:37 விசுவாச வீரர்கள் எவ்வளவாய் பாடுபட்டார்கள் என்று ஒரு சரித்திரத்தையே சொல்லுகிறது. හෙබ්‍රේ 11 පරිච්ඡේදයේ 33 පදවල හැදිල්ලේ විරුවන් කොයි ආකාර දුක් විඳාද කියලා මුළු පරිච්ඡේදෙම විස්තරයක්ම ඉදිරිපත් කර In තිබෙනවා. Hebrews chapter 11 from verse 33 onwards, we are able to see as to how the heroes of faith suffered for the sake of the Lord and how they were able to prevail over all things, and the whole list is mentioned there. அப்போஸ்தலர் 14:22 சொல்லுகிறது உபத்திரவங்கள் வழியாகத்தான் இந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே கால் எடுத்து வைக்க முடியும். ක්‍රියා 14:22 කියා තිබෙන අපවණයි බොහෝ දුක් විඳින්මින් ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වී යුතුයි කියා. And in Acts 14:22 it says that it is with much suffering tribulation we ought to enter into the kingdom of God. முதலாம் பேதுரு 4ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது மாம்சத்தில் பாடுபடுகிற சிந்தையை நாம் ஆயுதமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ක්‍රියා 4 පරිච්ඡේදයේ පළමු දෙවන පදවල මාංශයෙන් දුක් විඳීම අප ආයුධයක් කොට පැනනගත යුතු බව කියා තිබේ. And in 1 Peter chapter 4 verse 1 it says that we should put on sufferings as an as an armor flesh, so as an armor in order to stand against all the evil wiles. மாம்சத்திலே பாடுபடுகிறவன் பாவங்களை விட்டு ஓய்ந்திருப்பான் என்று அதே வசனம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. එම පදේම මාංශයෙන් වද විඳින තැනැත්තේ පාපයෙන් නිදහස සිටී කියා අපට ගෙනහැර And the දක්වනවා. verse says that the one who suffers in the flesh shall cease from sin. 2 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 23, 24, 25, 26, 27ல பவுலுடைய பாடுகளின் பூரணத்தின் தன்மை பலவிதமான பாடுகளை குறித்து தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. දෙවෙනි කොරින්තය 11 පරිච්ඡේදයේ පදවල ශුද්ධ පෞල්තුමාගේ දුක් විඳීම පිළිබඳ පූර්ණ වශයෙන් එහි ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. When we shall read 2 Corinthians chapter 11, we are able to see the full list as to how Paul went through diverse sufferings in his life. அதே மாதிரி யாருமே பாடுபட முடியாது. ඒ වගේ කිසි කෙනෙකුට දුක් විඳින්න නොහැකි. No one can suffer like the way he suffered. தண்ணிக்குள்ளேயே கடல்ல எத்தனையோ மணி நேரம் கிடந்தான். ජලය තුල පමණක් පැය ගණනාවක්ම සිටියා. He was there in the water for so many hours. 145 சவுக்கடி வாங்கினான். කසපහරවල් 145 වරක් කෑවා. He had got 145 stripes. 36 மணி நேரம் தண்ணில ஊறிட்டு கிடந்தான். පැය 34ක්ම වතුරේ පෙඟෙමින් හිටියා. He was like getting soaked in the water for 34 hours. இவ்வளவு பாடுகளையும் சகிக்க நிற்க எப்படி அவனுக்கு கிருபை கிடைத்தது? මේ තරම් දුක් විඳින්න දරා ගන්න මෙහි පවතී සිටින්න ඔහුට කරුණාව ලැබුණේ කෙලෙසද? How did he receive the grace to suffer to that extent and to undergo such a suffering? இன்னைக்கு லேசா இருமல் வந்துருச்சுனாலே நம்மால் விசுவாசத்தை விட்டுறலாம். අද යන්තම් කැස්සක් ආවත් ඇති ඇදහිල නැති කර ගන්නවා. Today when people get an ordinary cough, they want to leave faith. உடனே விசுவாசத்தை உடைச்சிட்டு தான் அடுத்த வேலையை பார்க்கறான். වහම ඇදහිල කඩාගෙන ඉතුරු වැඩේ බලන්නේ. They try to cut off their faith and to see to the rest of the things. உயிர்த்தெழுதலை பெற வேண்டுமானால் நாம் சில பாடுகள் வழியாக போக வேண்டியது இருக்கிறது. වඩාතුම් නැවත නැගිටීමකට භාජනය වන්ට නම් අප දුක් විඳීමේ මාර්ගයේ ඔස්සේ යා යුතු වෙනවා. We have to go through the path of sufferings if we are to attain the better resurrection. சிலுவை இல்லாமல் சிங்காசனம் இல்லை. කුරුසිය නැතුව සිංහාසනයක් නැහැ. There is no throne without the cross. அவரோடு கூட பாடுபட்டால் அவரோடு கூட ஆளுகையும் செய்வான். උන්වහන්සේ සමග දුක් විඳීම නම් උන්වහන්සේ සමග රජකම් කරනවා ඇත. If we shall suffer with the Lord, we shall also reign with him. பிரியமானவர்களே, எப்படி இவனால போக முடிந்தது? එමෙතන ඔට මෙසේ ගමන් කරන්න පුළුවන් වූයේ කොහොමද? Dear ones, how was he able to undergo these sufferings? நமக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனைனா முகநாடி மாறிடுது. අපට කුඩා ප්‍රශ්නයක් මූණේ ස්වරූපය වෙනස් වෙනවා. The moment we face a small problem, our face changes, our countenance falls down. உடனே மத்தவங்க விசாரிக்கணும்னு நினைக்கிறோம், மத்தவங்க ஓடி வந்து நம்மள பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம், நம்மள தூக்கி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம். இப்படியே நம்ம கற்பனை பண்ணி ஒண்ணுமே நடக்காத பொழுது அப்படியே டவுன் ஆகி போயிடுறோம். වහම අන්න ඇවිත් විමසන්න ඕනේ, ඇවිත් තොරතුරු අප ගැන අහසන්න ඕනේ, අප උසන්න ඕනේ කියා බලාපොරොත්තු වෙන එවන් දේවල් සිදු වුනේ නැත්නම් වහම අපි පහතට වැටෙනවා. We want people to care for us, to inquire after us, to know about what we feel and what we have faced, and the moment we don't face have such a thing, our face will fall down and we become so disheartened. அவனை என்ன அடி அடிச்சாலும்
தொழுமரத்துல கைய கால மாட்டினாலும் அவன் அந்த நைட்ல கூட பாடி துதித்து ஆவியில நிரம்பிட்டே இருப்பான். ඔට කොයිතරම් පහර ගැසුවත් පාද දඬු ගසේ දමා දඬු ගැසුවත් ගායනා කරමින් ස්තුති කරමින් රාත්‍රී කාලේ ප්‍රශංසා කරමින් පසුවා. However much he was beaten, however much he was kept in those stocks bound there, he was able to praise God and sing unto the Lord, and that is how he suffered for the Lord. உங்களில் எத்தனை பேருக்கு இந்த பாடுகளுக்கு உங்களை ஒப்புக் கொடுக்க முடியும்? ඔබෙන් කී දෙනෙක් මෙවන් දුක් විඳීමට බාර විය හැකිද? How many of you are able to surrender yourselves to such a suffering? நீங்க தனியா பாடுபட்டீங்கன்னா உங்களால இந்த மார்க்கத்துல முன்னேறி போக முடியாது. அபிஷேகத்தோடு இணைந்து நீங்க பாடுபட்டீங்கன்னா இந்த பாடுகள்ல நீங்கள் பூர்ணத்தை சந்தித்து விடுவீர்கள். ඔබ තනියෙන් මේ දුක් විඳීම වලට මුහුණ දුන්නා නම් ඉදිරියට යන්න නොහැකි. ආලපේ සමග දුක් විඳිනවා නම් මේ මාර්ගයේ ඒකාන්තයෙන්ම ඔබ සම්පූර්ණත්වයට කර ගමන් කරනවාම ඇත. If you shall undergo all these sufferings solitarily alone, you will not be able to press forward, you will not be able to attain the perfection. But when you shall suffer with the anointing, you shall attain perfection. இந்த அபிஷேகத்தின் மூலமாய் அவன் அதிகமாக இயேசுவை நேசித்தான். මේ ආලපේ තුලින් ඔබ බොහෝසෙන් යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කළා. He also loved the Lord very much even by this anointing. ஆண்டவர் அவனை எவ்வளவு நேசித்தாரோ அதே போல ஈக்குவலா ஆண்டவரை அதிகமாய் நேசித்த மனிதன் ஆனவனால்தான் இந்த பாடுகள் அவனுக்கு பாடுகளாக தென்படவில்லை. ස්වාමීන් වහන්සේට කොයිතරමට ප්‍රේම කරාද? ඒ අයුරින්ම ඔවත් ස්වාමීන් වහන්සේට බොහෝසෙන් ප්‍රේම කළා පුද්ගලෙක සිටියා. එම නිසා මේ මාර්ගයේ ඒ තරම් දුක් විඳීම් ඔස්සේට යන්න පුළුවන් වූයේ ඒ දුක් විඳීම් ඔහුට මහත් දෙයක් කොට පෙනුනේ නැහැ. Just like how the Lord loved him to that same extent, equally he was able to love the Lord. He loved the Lord very much, and that is why even though he had to go through diverse and terrible and adverse sufferings, those sufferings did not seem as sufferings to him. ரோமர் 8:36 சொல்லியிருக்கிறது, கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யார்? රෝම 8:36 කියා තිබෙන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි පවතින ප්‍රේමයෙන් මා වෙන් කරන්නේ කවුද? In Romans chapter 8 verse 25 he says, who shall separate me from the love of Christ? Verse 35. பசியோ பட்டினியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ உயர்வோ தாழ்வோ வேறு எந்த சிருஷ்டியானாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்க மாட்டாது என்று நான் நிச்சயித்திருக்கிறேன். විපත වේවා සිත් වේදනා වේවා දුර්භීක්ෂය පීඩා මේ කිසිම දෙයක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි පවතින ප්‍රේමයෙන් මම වෙන් කරන්නේ නැති බව ඒකාන්තයෙන්ම දනිමි කියව කියනවා. He says, whether it be tribulation or distress or persecution or famine or nakedness, peril, sword, for I am sure that in all these things I will not be able to be conquered by any of these things. என்னை காட்டிலும் மற்ற எதையாகிலும் அதிகமா நேசித்தால் அவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல என்று இயேசு சொன்னார். මට වඩා යමෙක් වෙන කෙනෙකුට ප්‍රේම කරයි නම් ඔහු මට සුදුසෙක් නොවේ යයි යේසුස් වහන්සේ කීවා. And Jesus said, if anyone will love anything more than me, he is not worthy of me. 1 கொரிந்தியர் 16:22 சொல்லி இருக்கிறது, ஒருவன் கிறிஸ்துவினிடத்தில் அன்பு கூறாமல் போனால் அவன் சபிக்கப்பட்டவன். පාලි කොන්ති 14 පරිච්ඡ 22 වන පදේ යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ප්‍රේම නොකරන්නේ නම් ඔහු ශාපලද්දෙක් යයි කියා තිබේ. It says in 1 Corinthians chapter 16 verse 22, if any man love not the Lord Jesus Christ, he is cursed. எபேசியர் 6:24 சொல்லுகிறது, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் அழியாத அன்பு கூறுங்கள், அப்பொழுது நீங்கள் கிருபை பெற்றுக் கொள்வீர்கள். එපිස 6 වන පරිච්ඡ 24 වන පදේ ස්වාමී යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට අචලව ප්‍රේමිකින් ප්‍රේම කරන්න එවිට නුඹලා විනාශ නොවන්නේයි කියා තිබේ. And in Ephesians 6:23 it says, you love the Lord very much abundantly, and then you shall never be go astray. நியாயாதிபதிகள் 5:31 சொல்லுகிறது, அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்கள் வல்லமையாய் உதிக்கிற சூரியனை போல பிரகாசிப்பார்கள். විනිශ්චයකාර 5:31 කියා තිබෙනවා උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නන් තදින් බබලන සූර්යාවෙන් බබලන්නෝයි කියා. And in Judges it says, the one who loves the Lord, the ones who shall love the Lord, they should be like the bright and the shining sun. பிரியமானவர்களே, இதுதான் பாடுகளுக்குள்ளே அவனை சந்தோஷமாய் கொண்டு போக வைத்தது. ප්‍රේමෙන්තනි දුක් විඳීමෝසව ප්‍රීතියෙන් යන්ට සැලසුවේ මෙන්න මේ දේවල්ය. Therefore, dear ones, these are the things which enable him to go through all the sufferings joyfully. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, உன்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்த போராட்டங்களிலே ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் நீ பின்வாங்கி இருந்தால் அதற்கு காரணம் கிறிஸ்துவின் மேல் உள்ள பாசம் குறைந்திருக்கிறது. ප්‍රේමන්ත සහෝදර සහෝදරිය, ඔබ යන්නා මාර්ගයේ ඔබ මුහුණ දුන්නා ප්‍රශ්න නිසා ඔබ ක්‍රිස්තුස් කෙරෙහි පවතින ප්‍රේමයෙන් ඔබ යම් පස්සට ගියා නම් ඊට හේතුව ක්‍රිස්තුස් කෙරෙහි පවතින ප්‍රේමයෙන් ඔබ හීන වී සිටිනවා යන්නයි. Therefore, dear brother, dear sister, in any problem that you have faced in your spiritual life, and if you have come short of it, not being able to bear the trial or the problem, it only means that you have come short of the love of God. இன்றைக்கு பின்மாற்றத்திலிருந்து உன்னை விடுவித்து மறுபடியும் கிறிஸ்துவின் அன்புக்குள்ளே உன்னை வேரூன்ற வைக்கும்படியாக ஆண்டவர் இந்த கூட்டத்துக்கு உன்னை அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். පසුබට භාවයෙන් නිදහස් කොට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් නැවත ඔබ මුල් අදින්ට සලස්වන පිණිස ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව මෙම රැස්වීමට ගෙනවි තිබෙනවා. And the Lord has specifically brought you for this meeting today, that you may be delivered from all your backsliding, that you may be rooted and grounded in the love of God once again. பவுல் பெற்ற அபிஷேகம் அவனை நடத்தினது.
පවුල් ලැබුව ආලේපය ඔහුට මඟ පෙන්වීය. The anointing which Paul received, it was able to lead him. பவுல் பெற்ற அபிஷேகம் அவனை போதித்தது. පවුල් ලැබුව ආලේපය ඔහුට උගන්වන්නට And විය. the anointing which Paul received was able to instruct him. பவுல் பெற்ற அபிஷேகம் அவனை விடுதலையாக்கினது. පවුල් ලැබුව ආලේපය ඔහු නිදහස් කරන්නට විය. And the anointing which Paul received was able to deliver பவுல் him. பெற்ற அபிஷேகம் அவனை தப்புவித்தது. පවුල් ලැබුව ආලේපය ඔහුව ගලවා ගන්නට විය. And the anointing which Paul received was able to make him to escape. பவுல் பெற்ற அபிஷேகம் அவனை கன்னிகளுக்கு விலக்கினது. පවුල් ලැබුව ආලේපය ඔහුව මලපත් වලින් බේරා And the ගත්තා. anointing which Paul received enabled him to be free of all snares. பவுல் பெற்ற அபிஷேகம் உலக மாமிசம் பிசாசை ஜெயிக்க வைத்தது. පවුල් ලැබුව ආලේපය ලෝකේ මාංශ යක්ෂයා කියන ජය ගන්නට සැලැස්සුවා. And the anointing which Paul received was enabled him to overcome the world, devil and flesh. பவுல் பெற்ற அபிஷேகம் அவனை ஊழியனாக சுவிசேஷகனாக அப்போஸ்தலனாக மாற்றினது. පවුල් ලැබුව ආලේපය සේවකයෙක්ව ප්‍රේරිතවරයෙක්ව අනාගත වක්තුවරයෙක් බවට පත් කළා. And the anointing which Paul received was able to make him, transform him as an apostle, as a teacher, as an evangelist. பவுல் பெற்ற அபிஷேகம் இயேசுவின் உபத்திரவங்களில் குறைவானதை அவனுடைய மாம்ச சரீரத்திலே நிறைவேற்ற வைத்ததாக கொலோசியர் 1:24 சொல்லி இருக்கிறது. පවුල් ලැබුව ආලේපය කොලොස්සේ 1:24 කියා තිබෙනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දුක් විඳීමේ අඩුව තිබෙන දේ තමාගේ ශරීරයෙන් සම්පූර්ණ කරන්නට සැලැස්සුවා කියා. And even according to the anointing which Paul received, it says in Colossians 1:24, he was able to fill up that which is behind of the afflictions of Christ in the flesh of his body. நான் உங்களுக்கு ஒரு சத்தியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். මම ඔබට සත්‍යයක් පවසන්න කැමති වෙනවා. I wish to tell you one truth. ஏன் நமக்கு பாடுகள்? ඇයි අපට දුක් විඳීම්? Why have we got to suffer? அதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ඒ අපි තේරුම් ගත යුතුයි. We need to understand this. இயேசுவின் சிலுவை பாடுகள் என்பது 99%. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දුක් විඳීම් 99%ක්. When we talk about the sufferings of the Lord Jesus on the cross, it's only 99%. ஆனா நாம் அவருடைய மகிமையில போய் சேரணும்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு நியதி இருக்கு. நாமும் பாடுபட்டே ஆக வேண்டும். ஆனபடினால் கிறிஸ்துவின் உபத்திரவங்களில் குறைவானதை, அதான் கொலோசியர் 1:24, நான் என்னுடைய மாம்சத்தில் நிறைவேற்றுகிறேன் என்று அந்த ஸ்தானத்தில் நின்று சபைக்காக அதை அவன் ஏற்றுக்கொண்டான். නමුත් අප ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්න නම් ධර්මිෂ්ඨ වන පිණිස අපත් කොටසක් ඉෂ්ට කළ යුතුයි. එයයි කොලොසි 1:14 කියා තිබෙන්නේ. එනම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරයේ අඩුව තිබෙන දේ තමන්ගේ ශරීර මාංශයෙන් සම්පූර්ණ කරන බව. එනම් සභාව උදෙසා ඒ ඉෂ්ට කළ යුතු 101ක වගකීමක් ඔහුට තිබුණා. එයයි ඔහු ඉෂ්ට කළේ. If the sufferings of the Lord Jesus were just 99%, there is 1% that we ought to fill up, and for righteousness' sake, for justice' sake, we ought to do it. That is why it says in Colossians 1:24 that we have to fill up that which is behind of the afflictions of Christ in our flesh for his body's sake. இப்ப இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய மத்தியில சிலுவை சுமந்துட்டு வர்றாருன்னு வெச்சுக்கோங்க. දැන් යේසුස් වහන්සේ කුරුසිය උස්සලාගෙන අප මැදියට එනවා කියා සිතමු. Now just say, imagine that Jesus is carrying the cross, he's coming behind us. பரவாயில்ல, சுமந்துட்டு போங்க சுவாமி, நல்ல வேளை சுமந்துருங்க அப்படினா நீங்க சொல்லுவீங்க? කමක් නැහැ ස්වාමීනි, කුරුසිය උස්සලාගෙන යන්න හොඳයි. එහෙමද ඔබ කියන්නේ? Would we say it's good, it's all right, you just keep on carrying the cross? இயேசு தூக்கி கொண்டு போகும்போது தடுமாறி விழுந்த பொழுது சிரேனே ஊரானாகிய சீமோனை பிடித்து அந்த சிலுவை, முழு உலகத்தின் பாவங்களையும் சுமந்து இருக்கிற அந்த சிலுவையை அவனும் கொஞ்ச நேரம் சுமந்தான். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් කුරුසිය උස්සලාගෙන වැටි යන අවස්ථාවේදී කිරේනිය සීමෝන්ව අල්ලා මුළු ලෝකෙම පාපය උස්සලාන එම කුරුසිය ඔහු මත තැබුවා. ඔහුත් එය ස්වල්ප වේලා කුසලාගෙන ගියා. At the time when Jesus was carrying the cross, we see that there was a man called Simon of Cyrene who was asked to bear the cross, and he too for some time bore that cross. ஒரு நாள் பேதுரு தூங்கி கொண்டிருந்த பொழுது இந்த ஊழியம் வேண்டாம், மறுபடியும் நமக்கு பிரச்சனையா இருக்கு, நம்ம போயிடலாம்னு நினைச்சாராம். වරක් පේත්‍රස් නිදාගෙන ඉන්නකොට මේ සේව අපිට එපා, ප්‍රශ්න තිබෙනවා, ඒ නිසා නැවත ගියා නම් හොඳයි කියා සිතුවලු. In one instance, it seems that Simon Peter thought it's all enough, we need not suffer so much, let's all go back. ரோமாபுரி ரோட்ல போற மாதிரி ஒரு தரிசனம். රෝමපුරේ පාරේ ගමන් කරන්නක් මෙන් දර්ශනයක් දුටුවා. So he had a vision as if he was walking down the street of Rome. எதிரே சிலுவையை சுமந்து கொண்டு இயேசு ரோமாபுரிக்கு வர்றார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් කුරුසිය උස්සලාගෙන රෝම නුවර වෙතට ගමන් කළා. And Jesus was carrying the cross, he was coming into the city of Rome. எங்க போறீங்க ஆண்டவரே, மறுபடியும் சிலுவை தூக்கிட்டு வந்துட்டீங்க, எங்க போறீங்கன்னு கேக்குறார். ස්වාමීනි කොහෙද යන්නේ? නැවත කුරුසිය උස්සලාගෙන ඔබ යන්නේ කොයිබටද කියා ඇසුවා. And he asked Jesus, where are you going, Lord, and where are you trying to go carrying the cross? நான் இந்த ஊழியத்தை செய்ய முடியாது என்று நீ சிலுவையை வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறபடினால் மறுபடியும் நான் உனக்காக சிலுவை சுமக்க ரோமாபுரிக்கு வருகிறேன்னு சொன்னாராம். இவன் சொன்னானா, ஐயோ வேண்டவே வேண்டாம், செத்தாலும் நான் போய் அங்கேயே சாகுறேன்னு சொல்லி ரோமாபுரிக்கு வந்து ஊழியத்தை செய்து எக்ஸ் வடிவ சிலுவையிலே தலைகளாக அடிபட்டு செத்தான்.
ඔබ කුරුසිය උසලන්න බෑ කියන එම නිසා ඔබ උත්සාහ නැවත කුරුසිය උසලන්න මම රෝම පුරවට යනවා කියලා කිව්වා. අනේ ස්වාමීනි එපා ස්වාමීනි මරුණත් කමන මම රෝමයට යනවා කියලා නැවත හැරියෝ රෝමයට ගොස් දුක් විඳ එක්ස් ඇඩති කුරුසියක යටිකුරු අතට අනකසුන් ලැබ මරණයට මුහුණ පෑවා. When Jesus said, because you refuse to suffer, because you refuse to carry the cross, I go back to the city of Rome in order that I may bear the sufferings, undergo sufferings and die. And when he said that, Peter said, you don't have to suffer again, you don't have to die again. Once back he went to the city of Rome, he suffered there and he died with that cross upside down. இந்த இயேசுவின் உபத்திரவங்கள் அந்த குறைவானது மாம்சமாகிய சரீரத்தில் நிறைவேற்றுகிறதுக்கு நம்ம எல்லாரையும் சரீரமாகிய சபையாய் மாற்றி இருக்கிறார். அதனால தான் உன் வாழ்வில சில பாடுகள், வேதனைகள், சோதனைகள் இதை புரிந்து கொண்டால் உனக்கு இந்த பாடுகள் பாடுகளாக தெரியாது. යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරයේ දුක් විඳීමේ අඩුව තිබෙන කොටස සම්පූර්ණ කරන පිණිස ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය නැමැති සභාවට අවශ්‍යතාවය තිබෙනවා. එම නිසා මේ මාර්ගය ඔබට දුක් විඳීම්, පීඩා, කරදර, වේදනා පැමිණෙන්නේ මේ වෙනවින් අවබෝධ කරගත්තා නම් ඔබේ දුක් විඳීම් කොහෙත්ම ඔබට දුක් විඳීමක් කොට පෙන්වන්නේ නම් නැත. So that is why there is a need, a necessity in the church of God to fill up that which is behind of the afflictions of Christ in the flesh, that we need to suffer. So realizing and fathoming these things, if we shall suffer for the Lord, the sufferings would not be something great to us. இக்கால பாடுகள் இனி ஒரு மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்ல. වර්තමාන කාලයේ දුක් වනයි පැමිණෙන්න තිබෙන තේජසට සමාන කරන්නට නොහැකි. For this present affliction cannot be compared to the eternal weight of glory. ஒரு பெரிய பாஸ்டர் இங்க வந்து ஒரு சின்ன வேலையை செஞ்சுட்டா நம்ம எல்லாரும் ஓடி போய் அந்த தொடப்பத்தை அதெல்லாம் புடிங்கிடுவோம். இல்ல நீங்க செய்யக்கூடாது, நான் செய்யறேன். ஆனா இயேசுவின் பாடுகள்ல ஒரு போஷனை வாங்குறதுக்கு நம்ம எல்லாருமே தடுமாறுகிறோம். ජේෂ්ඨ පාස්ටර්වරයෙක් යම් වැඩක් කරන අපි ඔක්කොමල කියලා ඔහුගේ අතේ උදුරලා කරන්න බලනවා. නමුත් ඒ ශාසික දුක් විඳින අඩුව තිබෙන කොටස කරන්න අපි කවුරුත් ඉදිරිපත් වන්න කැමති නැහැ. But if we see a senior pastor doing some manual work, we would try to stop him from work. We will try to take the broom or something that is in hand in order that we may do that work. But when the Lord Jesus had suffered so much and when we had to fill up just a little of his sufferings, we are so reluctant. அந்த அபிஷேகம் அவனை சுவிசேஷகனாக, அப்போஸ்தலனாக, பாடுகளில் பூர்ணப்படக்கூடிய ஒரு தெய்வீகமாக அவனை மாற்றினது. ඒ ආලේපය වනහේ සුභාරංච ප්‍රකාශකෙක්ව ප්‍රේරිතවරයෙක්ව ඒ දුක් විඳීමේ අඩුව තිබෙන කොටස ඉෂ්ට කරන්නට සලස්වා සම්පූර්ණ කෙනෙකු බවට පත් කළා. So we see about the anointing that was received by St. Paul, that it made him a teacher, an evangelist, an apostle, and he was able to fill up that which was behind of the afflictions of Christ in his body. இப்ப ரெடியா இருக்கிறாரு. දැන් සූදානම් ඉන්නවා. He was in a state of readiness. எதற்கு ரெடி? කුමටද සූදානම්? For what is he ready? ஆண்டவர் கூப்பிட்டாலும் நான் போறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு. දෙවියන් වහන්සේ කොයි මොහොතක ඇඳවත් මම යන්න සූදානම් කියා ඔහු පවසනවා. He says the moment the Lord calls me, I'm ready to go. 2 தீமோத்தேயு 4:7 அவர் சொல்லும் பொழுது, දෙවෙනි තිමෝතේ 4:7 කියද්දී When he talks about this in 2 Timothy 4:7, போராடினேன், යාපත් යුද්ධය යුද්ධ කෙලෙමි. I have fought a good fight. ஓட்டத்தை முடித்தேன், දිවීම කෙලවර කෙලෙමි. I have finished my cause. விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன். ඇදහිල්ල රක්ෂා කෙලෙමි. I have kept the faith. எப்பொழுது வந்தாலும் எனக்கு நீதியின் கிரீடத்துக்காக நான் ரெடியாக இருக்கிறேன். කොයි මොහොතේ උන්වහන්සේවත් ධර්මිෂ්ඨකම ඔට්ටුන්න ලබන්න මම සූදානම්ෙන් පසු වෙමි. Whatever the time the Lord may appear, I am prepared to receive the crown of righteousness from him. எப்பொழுது நமக்கு அழைப்பு வரலாம். We may get the call at any කොයි time. මොහොතේ අප කඳවන්නට පුළුවන්. எப்பொழுதும் இயேசுவும் வரலாம். කොයි මොහොතේ යේසුස් වහන්සේත් පැමිණිය හැකියි. Jesus also can come at any moment. ஆனா சுவிசேஷம் சொல்லக்கூடிய கடனை அடைக்காதவன் ட்ரம்பட் சத்தத்தை கேட்க மாட்டான். නමුත් සුභාරංච ප්‍රකාශ කළ යුතු කියන ණය ප්‍රියවන්නේ නැති පුද්ගලයාට ඕරණේ නාදය ඇසෙන්නේ නැහැ. But the one who shall not settle the debt of preaching the gospel, he will not be able to hear the sound of the trumpet too. கிறிஸ்துவின் அன்பில் நிறைந்த கிறிஸ்துவுக்காக பாடுபடாதவன் பூர்ணத்தை சந்திக்க மாட்டான். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් පිරි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දුක් විඳීම මෙන් සම්පූර්ණත්වයට එන්නේ නැති තැනත්තා පූර්ණ වන්නේ නැහැ. And if he, the one who shall not be filled with the Lord abundantly, the one who shall not come perfect in sufferings also, will not be able to come to perfection. இது ஒரு பரீட்சை காலம். இதுல நான் ஜெயிக்க வேண்டும். මේ පුහුණු වීමේ කාලයක් මින් අප ජය ගත යුතුයි. This is a period of trial. We have to triumph. திடீர்னு கர்த்தர் உன்னை கூப்பிட்டால் நீ கையை வைத்து சொல்லணும், நான் விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன். හදිසියෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ කැඳවයි නම් ඔබ අතවස්වා කිය යුතුයි මම ඇදහිල්ල ආරක්ෂා කෙලෙමි කියා. If suppose the Lord calls you suddenly, you should be able to raise your hand and say, yes, I have kept the faith. அப்படி சொல்லணும்னு விரும்புகிறவங்க கண்களை மூடுங்கள். එසේ කියන්න කැමති අය දෙනෙත් වසා ගන්න. The Lord, once who wish to say such a thing, close your eyes. அபிஷேகம் சவுலை பவுலாய் மாற்றி பவுலை
பரிசுத்த பவுலாக மாற்றிவிட்டது. ආලේපේ වනයි සාවුල පවුල් බවට පත්කොට පවුල ශුද්ධර පවුල් බවට පරිවර්තනය කළා. The anointing of the Lord converted Saul into Paul, and that same anointing made Paul into Saint Paul. அபிஷேகம் பெறுவதற்கு முன்னாக அவன் சவுல். ආලේපේ එන්නට පෙර ආතුව ඔව් සාවුල්. He was simply Saul before he received the anointing. அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு அவன் பவுல். ආලේපේ ලැබෙන අනතුරු පාවුල්. He became Paul after receiving the anointing. அபிஷேகத்தில் வளர்ச்சி அடையும் பொழுது அவன் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல். ආලේපෙන් වර්ධනය වත්ම ප්‍රේරිතවර පාවුල්. When he grew in the anointing, he became Apostle Paul. அபிஷேகத்திலே பூரணப்படும் பொழுது அவன் பரிசுத்த பவுல் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ඔව් ආලේපෙන් සම්පූර්ණත්වයට එළඹුව විට ශුද්ධවර පාවුල් කියා හඳුන්වනු ලැබුවා. When he became perfect in the anointing, he was known as Saint Paul. பவுலுக்குள்ளே ஆரம்பித்த வேலையை பூர்த்தி செய்த தெய்வமே என்னுடைய வாழ்வில் தொடங்கின வேலையை பூர்த்தி செய்யும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கண்களை மூடி நெடுமுழங்கால் போடுங்கள். පාවුතුමගේ ජීවිතේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කළා සම්පූර්ණ කළා තැන් වාසේ මගේ ජීවිතේ ඔබ වහන්සේ ක්‍රියාව සම්පූර්ණ කළ මැනව කියන අය දනින් සිටින්න. The Lord who began that good work in Paul, and the Lord who enabled him to come to perfection, and the same God who is able to make me also to come to perfection, the ones who have such a belief and hope, close your eyes and be erect on your knees. முரடனை பரிசுத்தவானாய் மாற்றக்கூடிய அபிஷேகம். පෞකාරයක ශුද්ධවන්තයෙක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් නෝ ආලේපය. The anointing that is able to make a sinner into a saint. கொலைகாரனை பரிசுத்தவானாய் மாற்றக்கூடிய அபிஷேகம். මිනි මරුවෙක් ශුද්ධවන්තයෙක් බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් නෝ ආලේපය. The anointing which is able to convert a murderer into a saint. அருமையானவர்களே, உங்களையும் அந்த அபிஷேகம் இன்றைக்கு மாற்ற போகிறது. පෙමෙතනේ මේ ආලේපය අද දින ඔබවත් වෙනස් කරන්නට යනවා. Dear ones, that same anointing is going to change you today. எந்த மனுஷனையும் தேர்ந்தவனாய் மாற்றக்கூடிய அந்த அபிஷேகம் இந்த மூன்றாம் நாளிலே இப்பொழுது இறங்க போகிறது. සියලු මනුෂ්‍යයන් සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් මේ ආලේපය මේ තුන්වන දින පහළ වන්නට යනවා. That anointing which is able to bring every man to perfection is going to come upon you even on this third day. நிர்பந்தமான மனிதனை விடுதலையாக்கின சக்தி இதோ நம்முடைய மத்தியிலே வந்திருக்கிறது. සෝචනීය මනුෂ්‍යයන් නිදහස් කළ බලය මෙන්න දැන් අප මැදියේ පහළ වී තිබෙනවා. That same power which delivered that wretched man has come into our midst now. இன்றைக்கு எத்தனை பேர் சுவிசேஷத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறீங்க? අද කී දෙනෙක් සුභාරංචියට බාර වෙනවාද? How many of you surrender yourself to the gospel? ஆண்டவரே, எனக்கு வாழ்நாளை கூட்டி கொடுத்தால் நான் சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பேன் என்று சொல்றவங்க மட்டும் கைகளை உயர்த்துங்கள். ස්වාමීන් මගේ ආයු කාලය වැඩි කර දෙනෙක් නම් මම සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරනවා කියන පමණක් අතවසන්න. Only those who say, Lord, if you shall make your anointing to fall upon me, I shall preach the gospel. Such ones, raise your hand. ஆண்டவரே, இந்த அபிஷேகத்தை கொண்டு உமக்கு என்ன வந்தாலும் உமக்காக நான் நிற்பேன். ස්වාමීනි මේ ආලේපය තුලින් කුමන දේ පැමිණියත් මම ඔබ වහන්සේ උදෙසා ස්ථාවරව සිටිමි. Lord, whatever that may come upon in my life with this anointing, I shall stand sure and steadfast for you. கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யார்? ඒසාසිකේ පවතින ප්‍රේමය Hallelujah. වෙන් කරන්නේ කවුද? Who can separate me from the love of Christ? ஆமென். எத்தனை பேருக்குள்ளே உண்மையான ஒரு தாகம், இப்படிப்பட்ட ஒரு அபிஷேகம் இருந்தா அந்த அபிஷேகம் எனக்கு இன்றைக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்றவங்க மட்டும் வலது கரத்தை உயர்த்துங்க. මෙබඳු ආලේපයක් තිබෙනවා නම් එම ආලේපය අද දවසේ මට අවශ්‍යයි කියා කී දෙනෙක් සැබෑ පිපාසයෙන් ඉන්නවද? එබඳු අය පමණක් දකුණු අත ඔසවන්න. If there is truly an anointing like this, I should surely have that anointing upon myself. The ones who would have such a true thirst, raise your right hand. என்ன வந்தாலும் இயேசுவுக்காக சாக நான் ரெடி. யாரு ஓடினாலும் ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பினாலே நான் நிற்க எனக்கு பலன் தாரும். කුමන දේ පැමිණියත් මම ඒසාස උදෙසා සිටිමි. කවුරු අතර ගියත් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ඉන්නට මට ආලේපයක් දුන මැනව. Let come what may, whatever may that may happen in my life, I shall stand steadfast for the Lord. Give me the anointing to be sure and steadfast for you.
ஆமென். 3 பாஷை சொல்ற வரைக்கும் நீங்க தயவு செய்து வெயிட் பண்ணணும். භාෂා තුනෙම කියනසර කරුණාකරලා ඔබ ඉන්න. Please wait until it is told in all 3 languages. வேத வசனம் உங்களை நோக்கி இப்பொழுது வருகிறது. දේව වචනේ දැන් ඔබ කරා පැමිණෙනවා. Now the word of God is coming towards you. பயமும் திகிலும் உள்ளவன் இந்த மார்க்கத்தை விட்டு ஓடி போய்விடு. கர்த்தருக்காக நிற்கிறவர்கள் மாத்திரம் கைகளை உயர்த்துங்கள். බයත් ඇතිගෙන්ම තිබෙන අය මේ ධර්මය අතර යන්න. ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්න අය පමණක් ඔබේ අත ඔසවන්න. The ones who have fear and trembling, please leave from this place. But the ones who want to stand steadfast for the Lord, raise your right hand. இன்றைக்கு மாத்திரமல்ல, உம்முடைய மகிமையிலே நீர் வெளிப்படும் வரை நானும் என் குடும்பமும் உமக்காக நிற்க வேண்டும். ஒரு பிரதிஷ்டை பண்ணு. இப்பொழுது ஆவியானவர் இறங்குவார், உன்னை முத்தரிப்பார், உன் குடும்பத்தை தொடுவார். මම ඒසාංශ මයිමින් ප්‍රකාශ වනතුරු මමත් මාගේ පවුලත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා සිටිය යුතුයි. මේ අධිෂ්ඨානයට එළඹෙන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබත් ඔබේ පවුලත් මේ වෙලාවේ ආලේපේ තුලින් මුද්‍රා කරයි. Come to a decision and determination till the appearance of the Lord Jesus Christ. I and my family will be sure and steadfast for you and receive the anointing pertaining to this. There you would be able to stand steadfast for the Lord. Amen. கர்த்தர் ஒரு நிமிஷம். கர்த்தர் இந்த கூட்டத்துல ஒரு கூட்டத்தை இந்த சிலோன்ல தனக்காக இப்பொழுது செலக்ட் பண்ண போறார். உங்களை எல்லாம் ஏற்கனவே அழைச்சிட்டாரு. இப்போ செலக்ட் தெரிந்து கொள்ள போகிறார். உன்னைய வச்சு தான் இனிமேல் இலங்கையில கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்ய முடியும். ස්වාමීන් වහන්සේ දැනටම ඔබ තෝරාගෙන කැඳවා තිබෙනවා. නමුත් මේ වෙලාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඔබ අතරින් කණ්ඩායමක් දෙවියන් වහන්සේ තෝරා ගන්නට යනවා. ඔබ තබාගෙන උන්වහන්සේ මේ ලංකාවේ හාස්කම් කරන්න යන්නේ. And the Lord has already called you and selecting a group of people from among you in Sri Lanka. The Lord is going to do a miraculous work in Sri Lanka. அந்த சின்ன கூட்டத்தை இப்பொழுது கர்த்தர் அபிஷேகிக்க போகிறார். ඒ කුඩා කණ්ඩායම දැන් වහන්සේ ආලේප කරන්න යනවා. And now at this moment the Lord is going to anoint that small group of people. Amen. Hallelujah. Hallelujah. தேவன் அபிஷேகிக்கும் நேரம் வந்துவிட்டது. එනස ආලේප කරන වෙලාව පැමිණියා. The time has come for the Lord to anoint you. Amen. ஒரு நிமிஷம். එක විනාඩියක්. 1 minute. ஆண்டவரே, நான் அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறேன், அந்நிய பாஷை பேசுறேன், எவ்வளவோ பாடுகள் போராட்டங்களை போய்கிட்டு இருக்கிறேன், நின்றுட்டு இருக்கிறேன். ஆனா அந்த பரிசுத்த பவுலுக்கு கொடுத்தீங்களே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி பவர், அது எனக்கு தாங்கன்னு கேட்கறவங்க அந்த கூட்டத்தை தான் இந்த கூட்டத்தில் ஆவியானவர் தேடுறாரு. அந்த ஆளை, அந்த ஊழியக்காரனை, அந்த விசுவாசியை, அந்த வாலிபனை கர்த்தருடைய கண்கள் தேடுகிறது. ස්වාමීනි දැන්ටම ආලේපේ ලබාගෙන තිබෙනවා. නොයකාගර දුක් විඳින් පීඩා තුළින් මම ගමන් කරනවා. නමුත් සුදර පෞල්තුමා මොහොතෙන් දුක් විඳින වාස ආලේප කරා. එම ආලේපේ මට දුනමනව කියන සේවකයවයි අදිලිවන්තියවයි මේ වෙලාව උන්වහන්සේ ආලේප කරන්නේ. Lord, I already speak in unknown tongues. I get filled in the Spirit. I receive the anointing. But that extraordinary power which Paul received, I should have it. And the Lord is looking for a group of people who are yearning, who are yawning, longing for that extraordinary power in order to fill them all with that anointing. பவுலின் அபிஷேகம் இறங்குகிறது. ஹalleluya. ආලේපේ බැසෙනවා. Paul's anointing is descending. பவுலை நிரப்பினவர் இறங்கி கொண்டிருக்கிறார். පෞල පිරවතෙන් වාසේ බැසීමින් සිටිනවා. The Lord who filled Paul is descending upon you. பவுலை ஜெயிக்க வைத்த ஆவி இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. පෞලව තෝරාගත් ආත්මේ බැසීමින් තිබෙනවා. The Spirit that made Paul to conquer is descending upon you. ஹalleluya. ஆவியானவர் கொடி ஏற்றுகிறார். ආත්මනාසේ දජේ නංවනවා. The Spirit of the Lord is raising up the standard. ஆவியானவர் கொடி ஏற்றுகிறார். ආත්මනාසේ දජේ නංවනවා. The
honored. பயப்படாதே. பயவன்னேப்பா. Fear not. உன்னை கொண்டு ஜாதிகளை நொறுக்குவார். உபகருண ஜாதியின் பொடிகரை. The Lord shall break the nations into pieces through you. உன்னை கொண்டு குதிரைகளையும் குதிரை வீரர்களையும் நொறுக்குவார். அவர்களின் அஸ்வந்த அசர்வந்த பொடிகரை. The Lord shall crush the horses and the riders through you. உன்னை புதிதும் கூர்மையான எந்திரமாய் மாற்றுகிறார். අලුත් මුවතු අලුත් දෙතියති මඩින යන්ත්‍ර බවට ඔබ පත් කරනවා. The Lord is making you a sharp and a new threshing instrument. ஆமென். ஆமென். அருமையானவர்களே, உங்களை எதற்காக இவ்வளவு சோதனைகள், போராட்டங்கள், வியாதிகள், விபத்துகள், மரணம் இவைகளுக்கெல்லாம் தவிர்த்து இன்றைக்கு ஜீவனோடு கொண்டு வந்தார்? පෙමෙතනි සෝදිසි පීඩා කරදර මරණ විපත්වලින් ඔබ මුදාගෙන අද දවසේ මේ ස්ථානට ගෙනාවේ කුමක් උදෙසාද? Dear ones, in delivering you from all sorts of distress, problem, conflicts, battles, and even from all kinds of afflictions, why has the Lord brought you over here? இன்றையிலிருந்து தேவன் தன்னுடைய கரத்தில் உன்னை எடுக்கும்படியாகவே உன்னை பாதுகாத்து மறைத்து தூக்கி கொண்டு வந்திருக்கிறார். අද පටන් දිනවසේ Hallelujah. ඔබ ගන්නා පිණිස ඔබ ගෙනවිත් තිබෙනවා. The Lord has brought you with the purpose that the Lord may set you free, that the Lord may lift you up from all your possessions. Hallelujah. Amen. அக்கினியில் மலர்ந்த மலர் நானையா, வெயிலம் சோதனையில் வாடிடுவேனோ. அக்கினியில் மலர்ந்த மலர் நானையா, வெயிலம் சோதனையில் வாடிடுவேனோ. பாதாளம் போன்ற கொடிய அன்பினால் பாதாளத்தை வல்லமையை ஜெயிப்பேன். பாதாளம் போன்ற கொடிய அன்பினால் பாதாளத்தின் வல்லமையை ஜெயிப்பேன். அக்கேனையில் மலர்ந்த மலர் நானையா, வெயில சோதனையை வாடிடுவேனோ. அக்கேனையில் மலர்ந்த மலர் நானையா, வெயில சோதனையை வாடிடுவேனோ. பாதாளம் போன்ற கொடிய அன்பினால் பாதாளத்தின் வல்லமையை ஜெயிப்பேன். 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 உரக்கன பக்கத்திரால மௌரியான மனக்கன வாஷின பக்கத்திரா, உரத்தன பக்கத்திரால மௌரியான மனக்கன வாஷின பக்கனாத்திரால மௌரியா, உரக்கன பக்கத்திரால மௌரியான மனக்கன வாஷின பக்கத்திரா, உரக்கன பக்கத்திரால மௌரியான மனக்கன வாஷின பக்கத்திரா, உரக்கன பக்கத்திரால மௌரியான மனக்கன வாஷின பக்கத்திரா, உரக்கன வாஷின பக்கத்திரா, விமலாய்க்கன ஹானியே. ஆமென். ஆமென். Amen. Amen. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, பிரிய தேவ தர்வினி, Dear people of God, இனி நான் உன்னை அதிகமாய் என் பாதத்தில் விழுந்து கிடக்கிற நாட்களாய் மாற்றுவேன்.
මිනිදේට බෝසෙන් මාගේ පාමුල වැටි සිටින අයෙකු බවට මම ඔබ පත් කරමි. From henceforth I shall make you as one who shall be fallen much at my feet. உன் நாட்களை என்னும் அறிவை நான் உனக்கு தருவேன். ඔබේ දවස් ගණන් කරන්න අවශ්‍ය ඥානය මම ඔබට දෙමි. I shall give you the wisdom so that you would be able to number your days. நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. කීදේ සිදු කරන තුරු නුඹ අත්හරින්නේවත් නුඹේ නොහක්ව යන්නේවත් නැත. I will never leave thee nor forsake thee until I have done that which I have spoken to thee of. Amen. Hallelujah. நீ அருமையானவர்களே, Dear ones, எந்த பிசாசை பார்த்து நீ பயப்படாத. කිසිම යක්ෂයෙක්ව දැකලා ඔබ බියපත් වන්න එපා. don't be afraid looking at any devil. இந்த அபிஷேகம் வந்த உடனேயே உனக்கு விரோதமான வல்லமைகள் எல்லாம் மிரண்டு ஓடி போய் விட்டது. මේ ආලේපේ පැමිණිසයි Hallelujah. ඔබට විරුද්ධ වන බලවේග පලා දිව්වා. Even as this anointing comes upon you, all these evil spirits have got frightened, they have fled from you. ஆவியானவர் ஜெயக்கொடி ஏற்றி விட்டார். ආත්මනාසේ ජය දජ ඔසවා තිබෙනවා. The Spirit of the Lord has raised the standard against it. ஆமென். ஆமென். ஹல்லேலூயா. என்ன வந்தாலும் இயேசுவுக்காக நிற்பேன் சொல்றவங்க கையை வைத்துங்க. කුමනද සිදුවත් ඒසාසේ උදෙසා ජීවත් වෙමි කියන අය අත ඔස්සන්න. Those who say, let come what may, I shall stand steadfast for Jesus, raise your hand. பரலோகத்திலிருந்து தேவன் உன் கையை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். ස්වර්ගයේ සිට දෙවියන්වහන්සේ ඔබේ අත දිහා බලා ඉන්නවා. The Lord is looking at your hand from heaven above. ஆண்டவருடைய கண்களில் உனக்கு கிருபை கிடைத்திருக்கிறது. දෙවියන්වහන්සේගේ ස්වාමී ඔබට කරුණාව ලැබී තිබෙනවා. You have found favor in the eyes of the Lord. நீ கர்த்தருக்காய் போராடுவாய். දෙවියන්වහන්සේ උදෙසා පොර බඳිනවා ඇති. You shall wrestle for the sake of the Lord. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆமென். கர்ஜிக்கும் சிங்கம் போல சாத்தான் வந்தாலும் யூதாக்கு தீர சிங்கம் என்னில் உள்ளதா. ஆமென். கர்ஜிக்கும் சிங்கம் போல சாத்தான் வந்தாலும் யூதாக்கு தீர சிங்கம் என்னில் உள்ளதா. போர்முனை நின்று போராடுவேன் நான், ஜெயம் பெற்று உம்மை உயர்த்துவேன். போர்முனை நின்று போராடுவேன் நான், ஜெயம் பெற்று உம்மை உயர்த்துவேன். கெச்சிக்கும் சிங்கம் போல சாத்தான் வந்தாலும் யூதாக்கு தீர சிங்கம் என்னில் உள்ளதா. கெச்சிக்கும் சிங்கம் போல சாத்தான் வந்தாலும் யூதாக்கு தீர சிங்கம் என்னில் உள்ளதா. போரோனை நின்று போராடுவேன் நான், ஜெயம் பெற்று உம்மை உயர்த்துவேன். போரோனை நின்று போராடுவேன் நான், ஜெயம் பெற்று உம்மை உயர்த்துவேன். பொன்முனை நின்று போராடுவேன் நான், ஜெயம் பெற்று உம்மை உயர்த்துவேன். பொன்முனை நின்று போராடுவேன் நான், ஜெயம் பெற்று உம்மை உயர்த்துவேன். ரக்கன மக்கத்திரா ஹல்லேலூயா. ரக்கன மக்கத்திரா ரக்கன மஷ்ரா மக்கத்திரா லமயன மனக்கத்திரா மக்கத்திரா ரக்கன மஷ்ரா மக்கத்திரா லமயன மனக்கத்திரா லமயன மக்கத்திரா ஹல்லேலூயா. ரக்கன மஷ்ரா மக்கத்திரா லமனியா. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ප්‍රිය දේවදරුව Dear child of God, இன்னும் உங்களில் சிலர் තාමත්
ඔබෙන් සමහරුන් There are still some among you. எனக்கு ஒரு வார்த்தை வேண்டும் என்று நீ போராடி கொண்டிருக்கிறாய். මට වචනයක් අවශ්‍යයි කියා ඔබ පොරබදමින් ඉන්නවා. You are wrestling saying I need to have a word. எனக்கு ஒரு சக்தி வேண்டும் என்று நீ போராடி கொண்டிருக்கிறாய். ශක්තියක් අවශ්‍යයි කියා පොරබදිනවා. Your striving saying I need to have some power. என்னுடைய வார்த்தையையும் என்னுடைய வல்லமையையும் உன் தோளின் மேல் நான் வைக்கிறேன். මාගේ වචනය Hallelujah. මාගේ බලයත් ඔබේ කර මත තබමි. I place my word, my power upon your shoulders. பொறுமுனை நின்று போராடுவேன், ஜெயம் பெற்று உம்மை உயர்த்துவேன். பொன்முனை நின்று போராடுவேன் நான், ஜெயம் பெற்று உம்மை உயர்த்துவேன். பொன்முனை நின்று ஜெயம் பெற்று உம்மை உயர்த்துவேன். பொன்முனை நின்று போராடுவேன் நான், 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 ஜெயம் பெற்று உம்மை உயர்த்துவேன். உனக்கட பக்கத்தினால மக்கட மனக்கட மனுஷன பக்கத்தினால பக்கத்தினால மனிதா. ஹalleluya. ரபலா கலபலா திரலா பலா பலா. ஆமென். தேவன் எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்கக்கூடியதான அந்த அபிஷேகத்தை தந்திருக்கிறார். The Lord has
has given us the anointing to overcome all other things. ஆமென். எல்லாவற்றையும் சத்துரு எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்கும்படியாக සියලු සතුරන් ජය ගැනීම සඳහා That we may overcome the enemy. எல்லா வல்லமையும் மேற்கொள்ளும்படியாக සියලුම බලයන් ජය ගැනීම That සඳහා we may overcome all the other powers. நம்பிக்கையுள்ள அபிஷேகத்தை தந்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ අපට ආලේපයක් දී The Lord has තිබෙනවා. given us the anointing. ஹalleluya சோதரம் 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 ஹalleluya 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 ஆமென். ஆகையினால் இயேசுவுடைய அன்பை விட்டு பிரிக்க முடியாது. එබැවින් යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අපව Amen. වෙන් කරන්න බැරිය. No one can separate us from the love of Christ. அவருக்காக பாடுபடும்படியாகவும் උන්වහන්සේ උදෙසා දුක් විඳීම සඳහා In order to suffer for the அவருக்காக Lord. மரிக்கும்படியாகவும் උන්වහන්සේ උදෙසා මැරෙන්නට ஆமென். In order to அந்த die for the அன்பு நம்மளை Lord. விட்டு பிரிக்காது. එම ප්‍රේමය අපව ஓ, කවදාකවත් அந்த වෙන් அன்பின் කරන්න அபிஷேகத்தால் බැහැ. வைத்திருக்க- அந்த அன்பின் அபிஷேகத்தால் வைத்திருக்கிறார். එයාලෙමින් උන්වහන්සේ අපව පුරවා තිබෙනවා. Given us the anointing. ඒ උදෙසා ස්තුති Now කරමු. let's praise God. ஹalleluya சோதரம் 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 ஹalleluya ஹalleluya ஆமென் ஆமென். இந்த அபிஷேகத்தினுடைய வல்லமைக்கூடாக சரீரத்தில் இருக்கிறதான எல்லா பலவீனங்கள் வியாதிகள் ஓடி போய்விடுகிறது. ආලේපේ බලය කරන කොටගෙන ශරීරයේ තිබෙන රෝග දුබලතා පහළ වෙනවා. All the power of the Amen. anointing, all the sicknesses and infirmities will flee from the body. அந்த உயிர்ப்பிக்கிற அபிஷேகத்தை தேவன் தந்திருக்கிறார். ප්‍රාණවත් කිරීමේ ආලේපේ අපට දී The Lord තිබෙනවා. has given us that quickening power. ஹalleluya அந்த விடுதலையாக்கிற அபிஷேகத்தை தந்திருக்கிறார். මිදීම ලැබීමේ ආලේපේ අපට දී The තිබෙනවා. Lord has given us anointing which is able to deliver us. விசுவாசிகள் கரங்களை வைத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிங்க. අදාන අය අතවසවා ස්තුති Those who කරන්න. believe it, raise your hand and praise God. ஹalleluya சோதரம் 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 ஹalleluya 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 லபலா கரபலா ஆமென் ஹalleluya கர்த்தர் கூட பேசின எல்லா அருமையான வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ස්වාමීන් වහන්සේ අපට කතා කළා අනගේ වචන උදෙසා ස්තුති For කරමු. all the precious words through which the Lord spoke to us, let's praise God. Hallelujah. சோதரம் 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 ஹalleluya. பரிசுத்த பவுல் அப்போஸ்தலன் ஆக மாற்றினதல்ல, அவன் பரிசுத்த அப்போஸ்தலன் என்று மாற்றதான் அந்த அனுபவத்தை தேவன் எங்களுக்கு அந்த அபிஷேகத்தை தந்திருக்கிறார். පවුල් තුමා ප්‍රේරිත පවුල් වශයෙන් පමණක් නොවේ, ශුද්ධ පවුල් වශයෙන් මාරු වීමේ ආලේපේ උන්වහන්සේ අපට ලබා දී තිබෙනවා. That anointing which enabled Saul to become Saint Paul, Apostle Paul, the Lord has given us the same anointing. அந்த அபிஷேகத்தை தந்திருக்கிறார். එම ආලේපේ අපට දී තිබෙනවා. He has given us that same அதுக்காக ஸ்தோத்திரம் anointing. பண்ணுவோம். ඒ උදෙසා ස්තුති කරමු. Therefore, let's praise God. Hallelujah. சோதரம் 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, hallelujah, hallelujah. இந்த ராத்திரிலும் எங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரண் தேவனிடத்தில் ஒப்புவித்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். මේ රාත්‍රියේ අපගේ ආත්මය ප්‍රාණය ශරීරය උන්වහන්සේගේ හස්තයට බාර දී ස්තුති කරමු. Committing our body, soul and spirit into the hands of the Lord, let's all praise God. Hallelujah. சோதரம் 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 பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන්න් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නිසා ස්තුති Let's කරමු. praise God the Father, the Son and the Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah. சோதரம் 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 ஆமென். அருமையான இயேசுவின் வரிக்காக நம்மளை ஒரு ஆயத்தப்படுத்துறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். අනගේ යේසුස් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ඊම සඳහා අපව සූදානම් කරමින් සිටනවා. ඒ නිසා ස්තුති That the කරමු. beloved Jesus may prepare us all for His coming. Let's all praise God. Hallelujah. சோதரம் 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 ஜெபம் பண்ணுவோம். ස්තුති කරනවා. ඔබ වහන්සේ මේ බයිබල් පාඩමාලාවේ මේ ආශිර්වාද තුන්වෙනි දවසට අප එක කෙනා ගෙනාවෙන නිසා ස්තුති කරනවා. ස්වාමිනේ වහන්සේම ඔබගේ සෙනඟට ප්‍රේම කරමින් මේ වර්ෂයේදී මෙවැනි ආශිර්වාදවත් බයිබල් පාඩමාලාවක් අපි වහන්සේට දුන්නා. ඒ නිසා අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා.
ඔබ වහන්සේ අපට සදාකාලික ප්‍රේමයෙන් ප්‍රේම කළා. අපට මේ උතුම් ගැලීම අපට දුන්නා. ස්වාමිනේ වතුර වවස ලබන්න ශුද්ධාත්ම ලබන්න අපට උපකාර කළා. ඒ නිසා අපි වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ඔබගේ ආලිපේ කරුණටගෙන ස්වාමිනේ ඔබගේ සදාකාලික අදහස ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ. එක එකනා පාපෙන් ඔබ වහන්සේ මුදවන්න ඕනේ ස්වාමින් වහන්සේ. ඔබට සේවය කිරීමේ ආත්මය එයා ආලිපේ කරුණටගෙන ඔබ වහන්සේ එක එකනාට දෙන්න ඕනේ. එක එකනාගේ සියලු දුක් විඳින මාර්ගයේදී ඔබගේ ආලිපේ ස්වාමිනේ ආලිපේ පූර්ණත්වය ඇතුළු සිටින්න එක එකනාට ජයෙන් ජයට යන්න ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ කුරුසේ දුකිනිමල අඩුව තිබෙන දේ ස්වාමිනේ එක එකනාට සම්පූර්ණ කරන්න ඔවුන්ගේ ශරීරය සම්පූර්ණ කරන්න උදව් උපකාර කරන්න ඕනේ ස්වාමිනේ. ඔබගේ වචනය ඇසුරු සෑමදෙනා ඔබගේ හස්තර බාර කරනවා ස්වාමිනේ. ඔබ වහන්සේ පටන් ගත්තා යහපත් ක්‍රියාව ඔබ වහන්සේ ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ. ඔබ වහන්සේ දේශා ස්වාමිනේ මේ අන්තිම දවසට නැගිට බැබලෙන් ඔබගේ නාමය සෑම ස්ථානවල ගෞරවයට පත් කරන්න ඔබගේ සෙනඟට උපකාර කෙරෙම යනවා ස්වාමිනේ. එක එකනා ඔබගේ හස්තය ආයුධ ලෙස තබාගතම යනවා ස්වාමිනේ. ඔබගේ මීතාමත්ම සමීපයි කෙටි කාලයේ තිබෙන්නේ ස්වාමිනේ. ඔබ වහන්සේ හැම දෙනා තුළම ඔබගේ ක්‍රියා විට කරමින් ඔබගේ සම්පූර්ණත්වයට ගෙනමින් ඒ තේජවත් දවසට ඔබගේ සභාව සූදානම් කරන්න මේ සෑම දෙයක් මිල්ලන්නේ තාතුමේ ස්වංශගේ නාමයෙන්. எங்களை நேசிக்கிற அருமையான பிதாவே, இந்த ஆஸ்வதிக்கப்பட்டதான வேத பாடங்களை எங்களுக்கு ஆயத்தமளி தந்தீர். அதுக்காக சோத்திரம். முதலாம் நாள் நீர் ஆசிரியர், இரண்டாம் நாள்களை ஆசிரியர், இந்த மூன்றாம் நாளை முதலே ஆசிரியப்படி ஆசிரிக்கிறோம். ஆண்டவரே சவுலை கத்தாவே பவுலாக அப்போஸ்தலனாக பரிசுத்த பவுலாக நீர் மாற்றினீர் கத்தாவே. அந்த அபிஷேகம் அவனமாக ஒரு மாறுதலை செய்தது போல கத்தாவே நீர் எங்களை ஒவ்வொருவரையும் இந்த அபிஷேகத்திற்கு அதுக்காக ஆசிரிக்கிறோம். ஆண்டவரே சியோன் நீங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் பரிசுத்தாவினால் அபிஷேகத்திற்கு அதுக்காக ஆசிரிக்கிறோம். ஆண்டவரே அன்பின் தெய்வமே, இந்த அபிஷேகத்தின் நிறைவுக்குள்ளே எப்பொழுதும் நாங்கள் காணப்பட கிருபை தர வேண்டும் வேண்டிக்கொள்கிறோம். நமக்கு இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்தை செய்யவும் மக்காக ஜீவனை கொடுக்க பாடுபடவும் ஆண்டவரே அந்த சிந்தையுள்ளவர்களாய் நாங்கள் ஜீவிக்க கிருபை தாரும். ஆண்டவரே மோடு பாடுபட்டால் மோடு கூட ஆளுகை செய்வோம் சொன்னிருக்கத்தாவே. சிலுவை இல்லாமல் சிங்காசனம் இல்லை சொன்ன வண்ணமாக இந்த பாடுகளில் நாங்களும் பங்காளிகளாய் காணப்பட உமக்காக ஆண்டவரே எங்களை ஜீவனை கொடுக்க ஒவ்வொருக்கும் உதவி செய்யும். கிறிஸ்துவின் நம்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் என்று சொன்ன வண்ணமாக உண்மையாவே உடைய அன்பினாலே நிரப்பப்பட்டவளாக ஒவ்வொரு தேவன பிள்ளைகளும் ஜீவிக்க நீ உதவி செய்யும். ஆண்டவரே இந்த மாநிலங்கள் தந்ததான ஒரு நிறைவான ஒரு அபிஷேகத்துக்கு ஆச்சரிக்கிறோம். அந்த அபிஷேகத்தை பாதுகாத்துக் கொண்டு இன்னும் மென்மேல் அபிஷேகத்தை பெற்று நமக்கு ஒரு சாட்சியா வெளிச்சமாக